сайн байцгаана уу? сайн байцгаана уу? Ам송 하루 많이 나오시니까 감사하네요. За ишлэл уншихаар гарч ирсэн, олоолаа гарч ирсэнд баярлж байна. 설교 시간은 좀 줄어드는 것 같습니다. Үүний улмаас бас сургаалын цаг багасааж байна. 그래요. 지난 한 주 동안 기도해 주시고 또 많은 분들이 참여해 주셔서 어머니 회의 주간 낮 중집회를 잘 마쳤습니다. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт бүгдээрээ сайн залбирч өгсөний ачаар одоо ээжүүдийн хэсгээс зохиосон одоо өдрийн дунд семинар сайн дуусч өндөрлсөн. 기도해 주시고 참여해 주신 식구들께 감사드립니다. залбирангаа бас оролцсон ахын дүүстэй баярлалаа. 같이 기도드리겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 거룩하신 하나님, Биднийг хайрладаг ариун бурхан минь, 죄와 사망의 권세 아래 살던 우리들을 하나님께서 불쌍히 여겨주시고 гэм нүгэл өхлийн иргэшэл дотор амьдарч байсан биднийг бурхан та өрөвдөн энерж 예수님의 귀한 피 흘려 우리의 모든 죄를 대속해 주시고 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Есүсийн эрхэм цусыг урсгаад бидний бүхий л гмийг уучлан аварч өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 회개하고 예수님 믿는 우리에게 영원한 생명과 또 영원한 천국을 약속해 주셔서 감사합니다. Гэмшиж Есүст итгэсэн бидэнд мөнхийн ам болон мөнхийн яваажинг амлалт болгон өгсөн талархаж байна. 구원받은 우리를 주님 몸된 교회 안에 심어 주시고 Аварцсан биднийг эзэн та өөрийн бий болох чуулгандаа суулгаж, 남은 생에 주님의 말씀과 또 은혜로 인도해 주시는 거 감사드립니다. үлцэн амьдралыг мань эзэн та өөрийн үг нэгүслээр удирдах байгаа талархаж байна. 주님께서 우리 구원받은 성도들 믿음의 눈을 더욱더 밝혀주시고 Эзэн та манай аврагдсан ахын дүүсийн итгэлийн нүдийг улам мэдүү тод гэрэлтүүлж, 하나님의 선하시고 기뻐하신 뜻이 무엇인지 더욱 분별하며 이 마지막 때를 살아갈 수 있게 도와주옵소서. бурхан таны сайн баярлах хүсэл юу болохыг улам илүү тодор ухааран энэ төгсгөлийн цаг үед амьдрч чадхаар туслаарай. 고난과 또 시험과 병중에 있는 성도들에게도 합당한 위로와 은혜를 허락해 주시고 Зовлон, сорилт, өвчин дунд байгаа ахын дүүсийг тохирсон тайтгарал нэгүслээ зөвшөөрч, 우리가 주님의 은혜로 마음 지키고 또 믿음 지키고 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. бид эзэн таны нэгүслээр сэтгэлээ сахиж, итгэлээ сахин амьдрч чадхаар туслаарай. 또한 우리 구원받은 성도들 주님을 향한 열심을 품고 이 마지막 때 살아갈 수 있게 도와주시고 Мөн аврагдсан ахын дүүс эзэн тань руу хандсан халуун сэтгэлийг тэгээд энэ төгсгөлийн цаг үеийг өнгөрүүлж чадхаар туслаарай. 주님 오실 때까지 한 사람도 믿음에서 실족하는 사람이 없도록 붙잡아 주시기를 기도드립니다. Эзнийг ирэх өдрийг хүртэл нэг ч хүн итгэлээсээ бүдрэхгүй байхаар зууран барьж өгөөрэй. 지난 한 주 동안 어머니 주간 낮 중집회를 함께 해주시고 인도해 주신 거 감사드립니다. Өнгөрсөн 7 хоногт болсон ээжүүдийн өдрийн дунд семинарыг удирдах өгсөн талархаж байна. 서로의 구원받은 성도들도 교제 안에 믿음의 뿌리를 견고히 내릴 수 있도록 붙잡아 주시고 Шинээр аврагдсан ахын дүүс маань чуулган дотор итгэлийнхээ үнцийг гүн суулгаж чадхаар тусалнаа. 먼저 구원받은 성도들과 함께 주님의 말씀을 배우며 주님의 사랑 가운데 더욱 믿음이 성장할 수 있도록 도와주옵소서. Төрүүлж аврагдсан ахын дүүстэйгээ эзэн таныг үнээс суралцсангаа эзэн таны хайрын дотор улам илүү итгэл нь өсөж чадхаар туслаарай. 이 시간 주님의 말씀을 배우기 위해 한 자리 모였습니다. Энэ цагт эзэн таны үгнээс сурахаар нэг газар цугласан байна. 주의 말씀을 통해 주의 은혜를 또 주님의 뜻을 더욱 깨닫는 시간이 되게 도와주옵소서. Эзний үгнээс эзэн таны нэгүсэл хүслийг улам илүү ухааруулж өгнө. 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан гойн залбирлаа. 아멘. 그리고 우리 요한복음 11장을 같이 За 보겠습니다. хамтдаа Иохан 11-р бүлгээс харъя. 1213 дахь хуудас. 요한복음 11장 Иохан 11. (1213) дахь хуудас. 1절부터 6절까지 읽어보겠습니다. 1-ээс 6 дахь ишлэгийг уншъя. Бетаны Лазар өвчтэй байлаа. Бетан нь Марта, түүний дүү Мария хоёрын тосгон юм. Мария бол эзнийг тосоор тослоод хөлийг нь үсээрээ арчсан тэр эмэгтэй бөгөөд ах Лазар нь өвчтэй байв. Тиймээс эгч дүүс нь Есүс рүү хүн илгээж эзэн минь хараач хайрладаг хүнтэй нь өвдөв гэж хэлөөдөв. Үүнийг сонсоод Есүс энэ өвчин үхэлд бус харин Бурхны алдрын төлөө юм. Үүгээр Бурхны хүү алдаршуулгадах болно гэлээ. Марта түүний охин дүү болон Лазарыг Есүс хайрладаг байлаа. Лазарын өвчнийг сонсоод Есүс байсан газраа дахин 2 хонов.
또 17절부터 27절까지 읽어보겠습니다. 17-оос 27 дугаар ишлэл хүртэл уншия. Есүс ирээд Лазарыг бушинд 4 хоног байсныг мэдэв. Бетан Иерусалимаас холгүй 15 стадиа орчмын тэртээ байдаг аж. Ахаасаа хагцсан Марта, Мария нарыг тайлгаруулахаар олон юдэ хүн тэднийд иржээ. Тэгтэл Марта Есүсийн ирж байгааг дуулаад угтахаар гарав. Харин Мария гэртээ суугаад үлджээ. Марта Есүст "Эзэн минь, та энд байсан бол ах минь үхэхгүй байх байсан. Харин та Бурханаас юуж гуйсан Бурхан танд өгнө гэдгийг одоо ч би мэдэж байна" гэв. Есүс түүнд "Ах чинь амьлан" гэхэд Марта түүнд "Эцсийн өдрийн амьлал тэр амьлан гэдгийг би мэднэ" гэв. Есүс Мартад "Амьлал ба ам бол би байгаа юм. Надад итгэдэг хүн үхвч амьлан, амьд байгаа бөгөөд надад итгэгч бүхэн хизээч үхэхгүй. Үүнд итгэж байна уу гэж асуув. Марта "Тийм ээ эзэн минь, та бол Христ, ертөнцид ирэх Бурхны хүү мөн гэдэгт би итгэдэг" гэв. 또 39절부터 44절까지 읽어보겠습니다. 39-өөс 44 хүртэл уншия. Есүс хадыг зайлуул гэхэд талигаачийн дүү Марта түүнд "Эзэн минь, тэр үхээд 4 хонож байгаа тул одоо өмхийрсэн байгаа" гэж хэлв. Есүс Мартад "Хэрэв чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна гэж би чамд хэлсэн босуу" гэлээ. Тэгээд тэд хадыг зайлуулв. Есүс дээшээ харан "Аава, та намайг сонссон танд би талархаж байна. Та намайг үргэлж сонсхийг би мэднэ. Гэвч та намайг илгээсэн гэдэгт итгүүлэхийн тулд тойрон зогсох олны төлөө би үүнийг хэллээ" гэв. Тэр тийхүү айлдаад чанга дуугаар "Лазар гараад ир" гэж хашгирав. Талигаач гар хөлн оршуулгын боолдоор боолттой, нүүр нь алчуураар ороолттой чигээрээ гарч ирв. Есүс тэдэнд "Тайлж түүнийг явуул" гэв. 오늘은 요한복음 11장을 본문으로 Өнөөдөр Иохан 11-р бүлгээс 나사로를 살려주시고 자유케 하신 주님이라는 제목으로 말씀을 좀 나누겠습니다. Лазарыг амьлуулж чөлөөсөн эзэн гэсэн сэдвээр хамтдаа үгээс оролцъя. 출임하신 예수님께서 이스라엘 백성들 앞에서 많은 이제 표적을 행해 주셨죠. Эхэлж ирсэн Есүс Израильчүүдийн нүдэн дээр маш олон тэмдгийг харуулсан. 예수님이 행하신 표적에는 의미가 있습니다. Есүсийн үйлцэн тэмдэг нь утга учиртай. 특별히 예수님께서 죽은 자를 살려주신 이 표적은 Онцгойлон Есүс өгсөн нэгнийг амьдуулсан энэ тэмдэг нь 예수님께서 죄와 허물로 죽은 우리 영혼을 살려주시고 Есүс гэм нүгэл алдаа зурсны хувьд өгсөн бидний сүнсийг амьдуулж 영생을 주시는 하나님이신 것을 증거해 주는 사건입니다. мөнх амийг өгдөг Бурхан гэдгийг гэрчилж байна. 이 땅에 사는 동안에 이제 예수님 믿는 성도들은 Энэ газарт амьдрангаа Есүст итгэж байгаа итгэгч нар 죄와 허물로 죽었던 영혼이 또 다시 살아나게 되고 гэм нүгэл алдаа зурсны хувьд өгсөн сүнс нь дахин амьсан. 또 주님 다시 오실 때 그 몸도 부활의 몸으로 변화돼서 주님을 맞이하게 되죠. Эзэн дахин ирэх үед би ч гэсэн дахин амьдлын биетэй болж өөрчлөгдөж эзнийг угтаа. 복음서를 보면 예수님께서 죽은 자를 살리신 사건이 3번 나와요. Сайн мэдээний номноос харах юм бол Есүс өгсөн хүнийг амьдуулж байгаа 3 үйл явдал гардаг. 첫 번째는 회당장 야이로의 병도로 죽은 딸을 이제 막 죽은 딸을 다시 살려주신 사건이 있고, Эхнийх нь одоо синагогийн ахлагч Яирын дөнгөж өгсөн охиныг амьдуулсан үйл явдал. 두 번째 사건은 나인성 과부의 아들이 죽어서 장사를 이제 하러 가고 있는데 Хоёр дахь үйл явдал нь Найн хотын нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй хүн үхээд тэгээд оршуулад явж исэн. 예수님께서 길을 가다가 그 과부를 만나시고 불쌍히 여기시고 그 아들을 살려주신 사건이 기록되어 Харин 있고요. Есүс замаар явж байгаа тэр бэлэвсэн эмэгтэйг өрөвдөн хараад хүүгийг амьдуулсан үйл явдал байдаг. 세 번째 사건은 오늘 우리가 본문으로 읽은 나사로가 죽어서 이미 무덤에 장사된 상태에서 예수님께서 살려주신 사건입니다. 3 дахь үйл явдал нь одоо бидний сурах байгаа энэ Иохан 11-р бүлэг дээр гарч байгаа Лазар үхээд бушиндаа оршуулгдсан үүнийг амьдуулж байгаа үйл явдал. 오늘 이제 죽은 나사로를 살려주시고 자유케 해주신 이 사건을 통해서 Тэгэхээр өнөөдөр өгсөн Лазарыг амьдуулж чөлөөсөн энэ үйл явдлаар дамжуулан 구원과 신앙 생활에 관한 중요한 교훈을 몇 가지 좀 나눠보도록 하겠습니다. аврал болон итгэлийн амьдралтай холбоотой хэлбэн чухал сургамжийг хуваалцъя. 세 가지를 좀 말씀드리려고 하는데요. 3 зүйлийн талаар хэлье. 주님께서 지체하신 이유. Эзэн хойшлуулсан шалтгаан. 본문에 보면 예수님께서 나사로가 병들었다는 소식을 듣고도
곧 가신 것이 아니고 지체하셨거든요. Энэ үндсэн үгнээс харах юм бол Есүс Лазар өгсөн гэдгийг мэдээд шууд очиагүй удаж хойшлуулсан байна. 예수님께서 지체하신 이유가 무엇일까 좀 이제 생각을 좀 해보고요. Есүс удаж хойшлуулсан шалтгаан нь юу вэ гэдгийг бодъё. 두 번째는 Хоёр 그 дахь 기다림 속에서 성도는 그럼 어떻게 해야 되느냐? хүлээлт дотор итгэгч яах ёстой вэ? 그리고 세 번째는 Гурав дахь 이제 주님이 해주시는 것과 성도가 마땅히 해야 될 일이 무엇인지 좀 같이 공부를 해보겠습니다. Эзний хийж өгөх зүйл итгэгчийн зайлшгүй хийх ёстой зүйл юу вэ гэдгийг хамтдаа сурья. 이제 성경에 보면은 예수님께서 나사로와 그의 누이들을 사랑하셨다고 기록이 되어 있거든요. Библиэр харах юм бол Есүс Лазарыг болон охин дүүнэрийг хайрлсан гэж бичигдсэн. 5절 6절에 보면 5 6 дээр харвал 5절 6절 읽어드릴게요. за уншаад өгье. Марта түүний охин дүү болон Лазарыг Есүс хайрладаг байлаа. Лазарын өвчнийг сонсоод Есүс байсан газараа дахин 2 хонов. 나사로의 누이들이 예수님께서 평소에 자신들을 사랑하고 아껴주신다는 거 알고 있었어요. Лазарын дүүнэр ч гэсэн Есүсийг энгийн үедэд өөрсдийг нь хайрлж нандиндаг байсан гэдгийг мэдэж байсан. 그래서 이제 오빠 나사로가 병들었을 때에 사람을 보내서 예수님께 이렇게 전해드리잖아요. Тиймээс анх Лазар нь өвдөд өвчин туссан байх үед хүн явуулаад Есүс ингэж хэлүүлдэг. 주의 사랑하시는 자가 병들었나이다. Таны хайртай хүн чинь өвдөж байна. 왜? 평소에 이제 예수님께서 나사로와 그의 누이들을 사랑하셨기 때문에. Энгийн үеүдэд Есүс Лазар болон түүний охин дүүнэрийг хайрлж исэн учраас. 자, 그런데 이상한 것은 Гэтэ их хачин нь 예수님은 나사로가 병들었다는 소식을 듣고도 Есүс Лазар өвчлсөн гэдгийг сонссон 지금 хэрнээ 아주 상태가 위독하다는 소식을 듣고도 곧바로 나사로에게 가신 것이 아니죠. одоо нөхцөл байдал нь амь насанд нь эрсдэлтэй байна гэдгийг мэдсэн хэрнээ шууд Лазар руу очиагүй 지체하셨다고 돼 있어요. 그죠? удаж хойшлуулсан гэж байна. 그죠? Тийм биз? 그러는 동안에 나사로는 병이 심해져서 결국은 죽었고 무덤에 장사가 됐어요. Энэ хугацаанд Лазарын өвчин хүндэрсэн тэгээд үхээд бусанд оршуулсан. 예수님은 이제 나사로가 죽어서 장사된 후에 오신 거죠. Есүс Лазар үхээд бусанд оршуулсны дараа ирсэн. 그때 나사로의 노예들은 이제 오빠의 죽음 때문에 크게 슬퍼하고 있었고 Харин тэр үед Лазарын дүүнэр анхан үгснээс болж маш их ууг ашууд авсан байсан. 늦게 오신 주님을 향해서 약간 원망 섞인 말을 한 거예요. Оройтож ирсэн эзэн тандаа жоохон гомдлонгүй үгийг хэлсэн. 주님이 빨리 오셨다면 эзэн та хурдан 우리 ирсэн бол 오빠가 죽지 않았을 수도 있었겠습니다. ах минь үхэхгүй ч болох байсан. 이제 늦게 오셨지만 좀 원망을 한 거죠. За хоцроод ирсэн ч гэсэн жоохон гомдолж байна. 자, 그렇다면 우리는 좀 생각을 해봐야 돼요. Бид нар бодож үзэх хэрэгтэй. 왜 예수님은 나사로가 병들었다는 소식을 듣고도 지체하셨을까? Яагаад Есүс Лазар өвчин туссан гэдгийг мэдсэн хэрнээ удаж хойшлуулсан бэ? 예수님이 나사로를 정말 사랑하지 않으셨을까? Есүс үнэхээр Лазарыг хайрлаагүй юу? 어떻게 생각하세요? Та бүхэн юу гэж бодож байна? 사랑하셨죠, 그죠? Хайрлсан шүү дээ, тийм ээ? 사랑하셨어요. Хайрлсан. 자, 그런데요, Гэхдээ 이런 일들이 사실은 우리의 삶 속에서도 나타나잖아요. ийм зүйл ч гэсэн бидний амьдралд тохиолддог. 우리가 이제 겪는 고난과 어려움 때문에 Бидний амсж байгаа зовлон зүдгүүрээс 우리는 가끔 혼란을 느낄 때가 있어요. бид нар ч гэсэн нэг самуурах үеуд байдаг. 하나님 나를 사랑하신다고 했는데 Бурхан намайг хайрладаг 왜 гэсэн. 나에게 이런 어려움과 고난이 주어지지? Яагаад надад ийм бэрхшээл зовлон өгч байгаа юм болоо? 우리가 하나님에 대해서 믿고 아는 것과 실제로 지금 내가 겪는 상황이 다 서로 다를 때 막 혼란스럽잖아요. Бид хүн Бурханы мэдэж одоо итгэж байгаагаас бидний нөхцөл байдал өөрөөр ирэхээр бид нар ч гэсэн нэг самуурч эхэлдэг. 또 Мөн 하나님은 지금 내 기도에 바로 응답해 주시기를 바라는데 Бурхан тэр даруй одоо миний залбиралд хариулаасай гэж хүсдэг. 하나님이 잠잠하실 때가 있거든요. Гэтэл Бурхан чимээгүй өнгөрөх үе байдаг. 하나님의 응답하심이 더디게 느껴질 때가 있다는 거예요. Бурханы хариул жоохон удаж байгаа юм шиг санагдах үе. 그럴 때도 우리는 좀 혼란을 느낍니다. 그죠? Тэр үед ч гэсэн бид нэр самуурдаг. 하나님이 나 사랑하시는 거 맞나? Бурхан үнэхээр намайг хайрлаж байгаа нь үнэн болов уу? 하나님이 내 기도를 듣고 계신 게 맞나? Бурхан миний залбирлыг сонсож байгаа 뭐가 잘못된 거지? юу нь буруу байна вэ? 이렇게 신앙생활 가운데 하나님의 응답하심이 더뎌지기 때문에 혼란을 느낄 때가 있다. Ийхүү итгэлээр амьдрахад Бурханы хариулт алгуур байгаа учраас самуурах үе байдаг. 성경을 살펴보면 앞선 믿음의 사람들 중에도 그런 것을 겪은 사람들이 있죠. Библийг ажиглаад харах юм бол урд маань явсан итгэлийн хүмүүс ч гэсэн ийм нөхцөл байдалд тулгарсан байдаг. 그래서 이렇게 말하고 있어요. Тиймээс ингэж хэлж байна. 시편 77장을 보겠습니다. 요한복음 11장 За 잡아두시고 Иохан 11-р бүлгээ хавчуулаад дуулал 77-оос харъя. 시편 77장 2절 3절 2 3 дугаар ишлэл байна. Дуулал 77. 2절 3절 읽어봅시다. За 77-гийн 2 3-ыг уншийе. Зовн шаналнгийнхаа өдөр би эзнийг хайна.
Шөнөөрч эс цуцсан гараа сунгана. Сэтгэл минь тайвширхаас татгалзсан. Бурхныг санаад би шанална. Би тунгаан бодож сүнс минь сулдаж байна. 2절에 이렇게 돼 있죠. Хоёр дээр ингэж байна. 나의 환난 날에 내가 주를 찾았으며 Зовлон шаналнгийнхаа өдөр би эснийг хайнаа. 밤에는 내 손을 들고 거두지 아니하였으며. Шөнөөрч эс цуцсан гараа сунгана. 밤이라는 것은 고통의 때를 말하는 거예요. Шүн гэдэг нь зовлон зүдүүрийн үеийг хэлж байна. 자, 지금 시편 기자가 자신이 심한 고난 중에 있다. Одоо дуулал номын бичээч өөрөө маш том уу гашуу дунд байна. 그리고 고난 중에 하나님을 향해 지금 기도하고 있다라고 말하고 있죠. Тэгээд энэ зовлон шанал дундаа бурхан тандан залбирч байна гэж хэлж байна. 자, 그런데 Гэхдээ 우리가 하나님 생각하면 불안해야 돼요. 기쁘고 감사해야 돼요. бид бурханыг бодоход түгших хэрэгтэй юу эсвэл баярлаа талархах хэрэгтэй юу? 하나님 생각하면 성도가 위로받고 힘도 얻고 그래야 되잖아요. Бурханыг бодох юм бол итгэж тайлгарлыг аваад хүчийг авах хэрэгтэй шүү дээ. 근데 3절에 뭐라고 돼 있어요? Гэтэл 3 дээр юу гэж байна? 내가 하나님을 생각하고 불안하여 근심하니 내 심령이 상하도다. 3 дээр бурханыг санаад би шанална, би тунгаан бодож сүнс минь сулдаж байна. 구원받은 성도가 하나님께 기도하고 하나님 생각하면 위로와 힘을 얻어야 되는데 Аврагсан итгэж бурхан тандаа залбирах юм бол бурханыг бодох юм бол тайлгарл хүчийг олох 지금 хэрэгтэй. 이 시편 기자가 오히려 불안하고 근심하고 마음이 상한다고 고백하고 있어요. Гэтэл энэ дуулал номын бичээж бурханыг бодох болгон сэтгэлэн шаналаа тэгээд сүнс нь сулдаж байна гэж байна. 왜 그랬을까요? Яагаад гэсэн бэ? 그 이유는 Энэ шалтгаан нь 하나님께서 그의 기도에 빨리 응답해 주시지 않으셨기 때문에 그래요. бурхан энэ хүний залбиралд хурдан хариулахгүй байгаа учраас. 그러는 동안에 Энэ 이 хугацаанд 시편 기자가 이런 생각을 하게 된 거예요. дуулал номын бичээж ингэж бодсон байна. 6절부터 7절부터 7-оос 9절까지 9 хүртэл байна. 읽어볼까요? Уншия. Эзэн үрд хаяна гэж юу? Тэр дахин хизээж таалан авахгүй юм уу? Энэрл хайр нь мөнхөд барагдсан уу? Амдалт нь мөнхөд үгүй босноо? Бурхан нэгүүлсэнгүй байхаа мартсан гэж юу? Тэрээр уурандаа өршөөлөө зогсоосон гэж юу? 이게 무슨 말이죠? Энэ юу гэсэн үг вэ? 하나님이 나 사랑하시지 않나? Бурхан намайг хайрлахгүй байгаа юм байна. 하나님 나 버리셨나? Бурхан намайг хайцсан болов? 이런 생각을 하고 있다는 거죠, 그죠? Ингээд бодож байна гэсэн үг. 그러니까 얼마나 답답하고 불안하겠어요. Тэгэхээр хичнээн их давчтаж, хичнээн их төвшөөртэй байх 자, вэ? 그런데 시간이 지나서 이 시편 기자가 이제 깨닫게 된 게 있어요. Тэгээ цаг хугацаа өнгөрөөд энэ дуулал номын бичээчийн ухаарсан зүйл бий. 고난 중에 하나님의 응답하심이 더디다고 Зовлон дунд бурхны хариулт алгуур байдаг. 내가 하나님의 사랑과 하나님의 선하심을 의심한 것이 나의 연약함이었다고 고백을 하고 있는 Би 거예요. бурхны хайр, бурхны сайн гэдэгт эргэлзэж байгаадаа би өөрөө сул дорой юм а гэж хэлж байна. 10절 읽어볼게요. За 10 дугаар ишлэгийг уншийе. Тэгээд би хамгийн дээд нэгний баруун мотор өөрчлөгдсөн нь миний уу гашуу билээ гэв. 여기 몽고 성경에는 수품이라고 돼 있는데 За Монгол Библиэлд уу гашуу гэсэн. 예, 원래 뜻은 나의 연약함이다. Яг анхны утга нь болохоор би сул дорой байна гэсэн. 연약하다는 것은 무슨 뜻이냐면은 Сул дорой байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 아직 믿음이 성장하지 않고 어리다 그런 뜻이죠. Хараахан итгэл нь өсөөгүй балчир байна гэсэн үг. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 이 사람 하나님 전혀 안 믿는 사람이 아니에요. Энэ хүн бурханд огт итгэдэггүй хүн биш. 하나님을 믿고 있고 하나님의 사랑도 깨달았지만 아직 믿음이 연약한 거예요. Бурханд итгэдэг, бурхны хайрыг ухаарсан ч итгэл нь хараахан балчир байна. 마치 어린 아이들이 Яг л жоохон хүмүүс 부모님이 뭐 이래라 저래라 이거 하지 말고 이렇게 해라 막 잔소리하면 аав ээж нь ингэж хий, тэгэж хий, энийг хийж болохгүй гэдэг 어떻게 үгдээд 생각해요? юу гэж боддог вүлээ? 우리 부모님은 내가 행복하는 것을 기뻐하지 않는 것 같아. Манай аав ээж намайг аз жаргалтай байхад дургүй юм шиг байна. 나를 괴롭혀. Намайг зовоогоод байна 이렇게 생각하는 것처럼 그죠? гэж боддогтой адилхан. 구원받은 성도들도 고난 속에서 하나님의 응답하심이 더딜 때 그렇게 하나님 의심한다는 거. Аврагцсан анхан дүү ч гэсэн зовлон дунд бурхны хариулт алгуур байх үед тэгэж бурханд эргэлздэг байна. 잠언 24장을 보겠습니다. Сургаал дүгээс 24-өөс харъя. 잠언 24장 10절. 24-ийн 10. (744) удаас 읽어봅시다. 10절. уншия. Зовлон шаналнгийн үед цөхөрдөг бол хүч тэнхээ чинь үнэхээр дорой аж. 네가 만일 환난 날에 낙담한다면 내 힘의 미약함을 보임이라. Чи зовлон шаналнгийн үед цөхөрдөг бол хүч тэнхээ чинь үнэхээр дорой 무슨 юм. 뜻일까요? Юу гэсэн үг вэ? 성도가 환난 중에 낙심하는 것이 믿음이 연약한 증거라는 거예요. Итгэгч зовлон шаналнгийн үед цөхөрч ийнө гэдэг нь итгэл нь сул дорой байна гэсэн үг.
하나님이 선하지 않아서 우리에게 환난을 고난을 허락하시는 것이 아니잖아요. Бурхан сайн биш учраас бидэнд зовлон зүдгүүрийг зөвшөөрдөг юм биш ээ. 그죠? Тийм биз? 하나님이 실수하기 때문에 우리에게 고난이 주어지는 것도 아니잖아요. Бурхан алддаг учраас бидэнд зовлон өгдөг юм биш ээ. 그죠? Тийм биз? 그런데 네. 성도가 환난 중에 하나님의 선하심을 의심하는 것, 그게 연약합니다. Итгэгч зовлонгийн үед Бурханы сайн гэдэгт эргэлзэж байгаа нь тэр нь сул дорой байгаа юм. 이제 다시 이제 본문으로 좀 한번 돌아가서 생각을 해보죠. За өнцөг рүүгээ буцаж очиод бодож үзье. 왜 예수님은 나사로가 병들었다는 소식을 듣고도 지체하셨는지 생각을 좀 해봐야 되겠어요. Яагаад Есүс Лазар өвчин тулсан гэдгийг мэдсэн хэрний удаж хойшлуулсныг бодож үзье. 요한복음 11장 4절에 Иохан 11-ийн 4-дээр 읽어드리겠습니다. за уншаад өгье. Үүнийг сонсоод Есүс энэ өвчин үхэл бус харин Бурхны алдрын төлөө юм. Үүгээр Бурхны хүү алдаршуулагдах болно гэлээ. 예수님은 나사로가 병들었다는 소식을 듣고요. Есүс Лазар өвчин тулсан гэдгийг 이 сонссон. 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 아들로 영광을 얻게 하기 위함이다라고 말씀했어요. Гэхдээ энэ өвчин үхэл бус харин Бурхны хүү алдаршуулахын тулд юм а гэсэн. 무슨 뜻이죠? Юу гэсэн үг вэ? 나사로 병들어 죽었지만 Лазар өвчин тусаад өгсөн ч гэсэн 주님은 죽은 나사로를 다시 살려 주심으로써 эзэн өгсөн Лазарыг дахин амьлуулснаар 예수님이 생명의 주가 되신다는 것을 분명하게 나타내 주셨다는 거예요. Есүс амийн эзэн болсон гэдгийг тодорхой харуулж байна. 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 하나님은 우리 연약함을 통해서 더욱 하나님의 선하심을, 하나님의 능력을 나타내 주신다는 거죠. Бурхан бидний сул дорой байдлаар Бурханы сайн гэдгийг, Бурханы хүч чадлыг улам илүү харуулдаг байна. 우리는 잘 알고 Бид 있습니다. нар сайн мэддэг. 유대인들은 자기 땅에 오신 예수님 배척하고 십자가 못 박아 죽였죠. Юдэчүүд өөрсдийнх нь нутагт ирсэн Есүсийг эсэргүүцээ загалмай дээр цовдолж алсан. 하지만 Гэвч 하나님은 그 일을 통해서 온 인류를 구원하는 일을 완성하신 거잖아요. Бурхан энэ зүйлээр дамжуулан бүх дэлхийн хүмүүсийг аврах ажлыг гүйцэлдүүлсэн. 맞아요? Зөв үү? 맞아요? Зөв үү? 지금 웃기는 얘기하고 있는 거 아닌데 웃는 사람은 뭐지? Одоо инээдтэй юм яриаг баг чи инээж байгаа хүмүүс юу вэ? 자, 우리 하나님은 선하시죠. Бидний Бурхан сайн, 전능하시고 변함이 없으셔요. төгс хүчит хувиршгүй нэг. 하나님은 어떤 상황 때문에 제한 받으시는 분이 아니에요. Тэгэхээр Бурхан ямар нэгэн нөхцөл байдлаар хязгаарлагддаг юм биш. 사람 때문에 일을 못 하시는 분도 아니죠. Хүнээс болоод ажиллаа хийж чаддаггүй биш ээ. 그죠? Тийм биз? 아이고 사람에게 제한받고 상황에 제한받은 하나님이라면 우리가 어떻게 그 하나님을 믿고 의지하고 살겠어요? Хүнээр хязгаарлагдаж, орсон нөхцөөр хязгаарлагддаг бол бид яаж тэр Бурханд итгэж найдаад амьдрах вэ? 그렇잖아요? Тийм биз дээ? 하나님은 상황이나 어떤 사람에 제한받으시는 분이 아니에요. Бурхан орсон нөхцөл юм уу хүнээр хязгаарлагддаг нэг юм биш ээ. 그런데 그 하나님께서 Тэгээ энэ Бурхан 왜 우리의 기도에 때로는 더디게 응답하시는 것 같고 яагаад бидний залбирал заримдаа алгуур хөдөлж байгаа юм шиг санагдаж 또 나의 어려움을 보시면서도 아시면서도 왜 당장 도움을 주시지 않는 것처럼 느껴질까요? миний бэрхшээлтийг мэдж байгаа хэрнээ яагаад тэр даруй хариултыг өгөхгүй байгаа юм шиг санагдаж байна вэ? 이제 하나님이 좀 지체하시는 것 같이 느껴지는 이유 몇 가지 좀 이유를 말씀을 드릴게요. Бурхан удаж хойшлуулдаг хэдэн төрлийн шалтгааныг хэлье. 특별히 전도와 관련해서요. Онцгойлон сайн мэдээд харах тал дээр 자, 하나님은 각 사람이 구원 얻기에 합당한 마음으로 준비되기까지 기다리신다는 거 알아야 돼요. Бурхан хүн бүр аврагдах зохистой сэтгэлийн бэлэн байдал болтол нь хүлээдэг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 저는 구원받고요. Би аврагдаад 한 번 말씀 듣고 구원받았거든요. нэг удаагийн семинараараа үгийг сонсоод аврагдсан. 그래서 저는 항상 이렇게 생각했어요. Тиймээс би ямагт 아, ингэж 이 말씀 боддог. 전해지면 바로 구원받는다. За энэ үгийг л дамжуулчих юм бол шууд аврагддаг юм байна. 근데 전도하니까 그래요, 안 그래요? Тэгээ сайн мэдээд хараагаад үзэхээр тийм байдгүй үгүй юу? 어떤 사람은 20번, 30번, 50번 말씀 들어도 못 깨닫는 사람이 있어요. Зарим нь 20, 30, 50 удаа үгийг сонссон ч гэсэн тэгэл ухаардгүй хിവэрэл байдаг. 좀 희한하죠? Сонин багаз. 왜 우리가 우리 주변에 가족들, 사랑하는 사람들 이제 복음 전해서 이렇게 빨리 구원받았으면 좋겠다 하는데 Бид эргэн тойрны хүмүүстэй хайр гэр бүлтэй сайн мэдээд хараагаад хурдан аврагдаасаа гэж хүсдэг. 근데 전도해 보면 실제로 한 번 듣고 구원받는 사람이 많진 않아요. Яагаад сайн мэдээд харахаар нэг удаа сонсоод аврагддаг хүмүүс тийм олон байдаггүй. 대부분의 사람들은 이제 말씀을 듣고 정말 구원을 받기까지 오랜 시간이 걸리는 경우가 많아요. Дийлэн хүмүүс үгийг сонсоод баттай аврагдах хүртэл удаан хугацаа зарцуулагддаг. 이제 저는 이제 구원받기까지 교회를 17년 동안 다녔지만 이제 17년 만에 이제 구원을 받았어요. Би аврагдах хүртлээр сүмд 17 жил явж байгаад 17 жилийн дараа аврагдсан. 그 이유는 이제 교회를 다녔지만 성경을 제대로 배우지 않은 이유도 있고 Тэр шалтгаан нь сүмд явж байгаа ч гэсэн Библийг зөв сураагүй шалтгаан ч байгаа.
그러니까 이제 인생을 살면서 많은 어려움을 겪었거든요. Мөн амьдрангаа маш олон зовлон зүдгүүрийг амссан. 그래서 Тийм ээ. 아이고 이런 인생 살아서 뭐 하나 이 Ингэж 세상에 대한 소망이나 어떤 기대가 없었어요. ингэж амьдраад юу хийх юм бэ гэд энэ ертөнцийн дээр найдаж исэн түшгэлсэн зүйл нэг ч байгаагүй. 근데 나중에 깨달았거든요. Дараа нь 그게 би түүнийг ухаарсан. 구원받기 합당한 마음, 가난한 마음이라는 거 알았어요. Аврагдахад зохистой сэтгэл, ядуу сэтгэл юм байна гэдгийг ойлгосон. 예수님이 Есүс 이렇게 말씀했잖아요. ингэж хэлсэн. 심령이 가난한 자는 복이 있나니. Сүнсэндээ сэтгэлдээ ядуу хүмүүс ерөөлтэй яа. 심령이 가난한 자, Сэтгэлдээ ядуу. 마음에 애통하는 자. Сэтгэл нь гашуудж байгаа хүмүүс. 자, 그런 사람들은 구원받기에 준비된 마음을 갖고 있는 사람들을 할 수 있어요. Тийм хүмүүсийг аврагдахад сэтгэл нь бэлэн болсон хүмүүс гэж хэлж болно. 그래서 말씀 전해주면 당장 구원받죠? Тиймээс тийм хүмүүс үгийг дамжуулах юм бол тэр дороо аврагддаг. 근데 대부분의 사람들은 그래 안 그래요? Тэгээ дийлэн хүмүүс тийм байдгүй үгүй юу? 안 그래요. Тийм байдаггүй. 왜 사세요? 물어보면 아무 생각 없는 사람 많아요. Яагаад амьдрдаг вэ гэж асуухаар ямар ч бодлого хүмүүс олон байдаг. 그죠? Тийм биз? 마음이 높고 교만한 사람들이 많아요. Сэтгэл нь өндөр бардам хүмүүс их байдаг. 마태복음 5장을 볼게요. Матай 5-аас харъя. 5장 5, 3절 4절. 3, 4. 5장 3절 4절 읽어봅시다. За 5-ын 3, 4-ыг уншийе. Сүнсэндээ ядуус ёроолтэйе. Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм. Гашуудагсад ёроолтэйе. Тэд тайвшрал авах болно. 자, 이 말씀은 구원과 관련된 말씀이에요. Энэ үг авралтай холбоотой үг. 심령이 가난한 자는 복이 있다. Сэтгэлдээ ядуу хүн ёроолтэйе. 육신이 가난한 걸 말하는 게 아니죠. Энэ нь махбодоор ядуу гэсэн үг. 뭐가 биш. 가난한 거? Юу нь ядуу вэ? 마음이 가난한 거. Сэтгэл нь ядуу. 육신이 부해도 마음이 가난한 사람 있고 Махбод нь баян ч гэсэн сэтгэл нь ядуу хүн байдаг. 육신이 가난해도 마음이 부한 사람이 있어요. Мөн махбод нь ядуу ч гэсэн сэтгэл нь баян хүн байдаг. 근데 예수님은 심령이 가난한 자가 복이 있다 그랬어요. Тэгээ Есүс сүнсэндээ ядуус ёроолтэйе гэсэн. 애통하는 자가 복이 있다. Мөн гашуудагсад ёроолтэй. 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 사람이 구원 얻을 말씀을 들어도 구원을 받지 못하는 이유는 хүн аврагдах үгийг сонсдогч аврагдаж чаддгүй шалтгаан нь 마음이 가난하지 않기 때문에 그래요. сэтгэл нь ядуу биш учраас. 뭔가 세상에 대한 욕심, 세상에 대한 어떤 것들이 어떤 계획이 가득 차 있는 거예요, 마음에. Энэ ертөнц рүү хандсан шунуул, энэ ертөнцийн төлөвлөгөө дүүрэн байгаагүй юм байна. 그렇기 때문에 구원 얻은 말씀을 들어도 구원을 받지 못하고 Тиймээс л аврагдах үгийг сонсдогч аврагдаж чаддаггүй. 또 정말 자신의 죄를 참으로 슬퍼하거나 회개하는 마음이 없기 때문에 구원을 못 받는 거예요. Хүн үнэхээр өөрийн гэм нүгэлтэд гашуудад гэмшиж байгаа хүн байхгүй учраас аврагдаж чаддаггүй. 우리는 성경을 통해서 Бид хүн Библиэр 하나님께서 각 사람의 인생에 개입하시고 그 마음을 낮추시기 위해서 역사하시는 모습을 볼 수 있어요. Бурхан хүн тус бүрийн амьдралд оролцоод тэр сэтгэлийг нь дорд оруулахын тулд ажиллаа явуулдгийг харж байна. 어떤 사람은 병 때문에 마음이 낮아지고 Зарим хүмүүс өвчний улмаа сэтгэл нь дорд ордог. 그것 때문에 결국 하나님을 찾게 되는 경우가 있죠. Үүнийхээ ачаар эцэстээ Бурханыг хайдаг тохиолдол. 어떤 사람은 사업의 실패 때문에 마음이 낮아지고 Зарим хүмүүс нь бизнесийн дампуураа сэтгэл нь дорд ордог. 그것 때문에 하나님을 찾고 구원받게 되는 경우도 있어요. Үүнийхээ ачаар Бурханыг хайгаад аврагдах тохиолдол байдаг. 어떤 사람은 가정의 문제 때문에, Зарим нь гэр бүлийн 어떤 асуудал, 사람은 자녀 문제 때문에, зарим нь үр хүүхдийн 어떤 асуудал, 사람은 경제적인 어려움 때문에 마음이 낮아지고 зарим нь эдийн засгийн бэрхшээлээс сэтгэл нь дорд орж, 그것 때문에 하나님 찾다가 결국 구원에 이르게 되는 사람들이 있죠. үүнийхээ ачаар Бурханыг хайж агаад эцэстээ аврагддаг хүмүүс байдаг. 여기 계신 우리 구원받은 식구들도 그런 경험들이 다 있을 거예요. Энэ сууж байгаа аврагдсан ахын дүүс ч гэсэн бүгдэнд нь ийм тохиолдол байгаа. 욥기 Йов 33장을 보겠습니다. 33-аас харъя. 욥기 33장 Йов 33 14절부터 14-өөс 19절. 19 598 дахь хуудас 욥기 33장 Йов 33 14절부터 14-өөс 19절 읽겠습니다. 19 хүртэл байна. Уншаа. Бурхан нэг удаа мөн хоёр удаа хэлдэг боловч хэн ч үүнийг оошоодоггүй юм. Хүмүүсийг гүн нойр хучин хэвтэр дээрээ дуг хийх зур зүүд буюу шөнийн үзэгдэл дотор хүний чихийг тэтгэдэл тэрээр нээж хатуу анхааруулж айлгадаг нь саар явдлаас нь хүнийг эргүүлж сайрхал бардамлыг нь үгүй хийхийн тулд билээ. Ийхүү тэрээр хүний сэтгэлийг нүхнээс аварч тэднийг амийг үхсдийн орноос гэтлэгдэг. Өвчин шаналлаар тэд орондоо хэвтэж үргэлжийн тэмцэлтэнд ясан ягнан шийтгэгддэг. 29절 30절도 읽어보죠.
29-30 дахь ишлэгийг бас уншийе. Үзэх тун бурхан үүнийг хүнд гуравтаа үлддэг нь амийг нь бусны нүхнээс буцаан авчрахын тулд агаад амийн гэрлийг түүнд үзүүлэхийн тулд болоо. 자, 이 말씀은 뭘 설명하느냐면 Энэ үг юуг тайлбарлаж байна гэхээр 하나님께서 각 사람의 마음을 낮추시고 구원으로 인도하시기 위해서 бурхан хүн бүрийн сэтгэлийг дорд оруулаад аврал руу хөтлөхийн тулд 우리 삶 속에 다양한 방법으로 개입하시고 또 역사하신다는 것을 설명해 주는 거예요. бидний амьдралд олон төрлийн аргаар оролцож ажилтдаг гэдгийг тайлбарлаж байна. 부모들은 자기 자녀가 고생 안 하고 살았으면 하지만 Эцэг эхчүүд өөрийнх нь хүүхдүүд зов зүдрэхгүй амьдраасаа гэж хүсдэг. 고생 안 한 사람은 어떠죠? Гэтэ зов зүдэрдэг хүмүүс ямар байдаг вэ? 교만해요. Бардан байдаг. 사람이 마음이 강팍합니다. Тэр хүний сэтгэл хатуу байдаг. 자기밖에 몰라. Өөрөөсөө бусдыг мэддэг. 그죠? Тийм биз? 그래서 하나님은 고난을 통해서 성도의 마음을 사람의 마음을 낮추신다고 말씀해주고 있거든요. Бурхан зовлонгоор дамжуулан хүний сэтгэлийг дорд оруулдгаа гэж хэлж байна. 시편 Дуулал 107장을 볼까요? 107-аас харъя. 10절부터 10-аас 13절 13 хүртэл 10절부터 691 13절 읽어봅시다. За 10-аас 13-ыг уншийе. Зарим нь харанхуйд өхлийн харанхуйд сууж зовлон зүдүүр төмөр гинжний хоригдлууд болсон. Учир нь тэд бурхны үгэнд тэрслэн хамгийн дээд нэгний зөвлөгөөг зэвүүдсэн юм. Тэдний зүрх хүчээр хөдөлмөрт номхорч тэд бүдрэн унсан бөгөөд хинч туслаагүй юм. Гай зовлон дундаа тэд эзэн рүү хашгирахад гамшиг зүдгүүрээс нь тэр тэднийг аварчээ. 12절 이런 말씀 있죠? 12 дээр ингэж байна. 그러므로 수고로 저희 마음을 낮추셨다. Тэдний зүрх хүчээр хөдөлмөрт номхорсон. 왜요? Яагаад? 하나님 찾게 하려고, Бурхныг хайлахын 구원해 주시려고. аварч өгөхийн тулд. 그러니까 하나님은 우리 삶 속에 우리에게 하나님의 은혜와 사랑을 깨달아 구원받도록 하기 위해서 다양한 방법으로 개입하시고 역사하신다는 거. Бурхан бидний амьдралд Бурхны хайрыг мөн нэгүслийг нь ухаарад аврагдуулахын тулд олон төрлийн аргаар оролцож ажилтдаг байна. 남유다의 히스기야 왕은 하나님을 경외하는 사람이었어요. Өмнөд Юдагийн Хизекия хаан Бурханаас эмээдэг хүн байсан. 그러나 그가 정말 죽을 병에 들었을 때 비로소 마음이 낮아졌고 Гэтэ тэрээр өвхөх өвчин тусч ижил тэгж хэмээн сэтгэл нь дорд орсон. 그때에 이제 구원을 받게 됐거든요. Тэр үедээ аврагддаг. 아람의 군대 장관이었던 나아만도 Арамын цэргийн жанжин байсан Нааман 문둥병 때문에 교만한 마음이 낮아졌고 уйман өвчнөөс болж бардам сэтгэл нь дорд орсон. 그 병으로 인해서 하나님을 찾게 됐죠. Энэ өвчнийхээ улмаас Бурхныг хайдаг. 우리 잠깐 찾아보겠습니다. хайж олъё. 열왕기하 5장 2 дугаар хаа 5 1절부터 1-ээс 3절입니다. 3 хүртэл 418 дугаар хуудас 열왕기하 5장 1절부터 3절 2 дугаар хаа 5-ын 1-ээс 3 읽어봅시다. уншия. Арамын хааны цэргийн жанжин Нааман эзнийхээ өмнө хүндэтгэл хүлээсэн агуу нэгэн байлаа. Учир нь түүгээр дамжуулан эзэн Арамд ялалтыг өгсөн ажээ. Хэдийгээр тэр зоригтой дайчин ир боловч арсны хүнд өвчтэй байв. Нэгэн удаа Арамчуудын тонуулын бүлэг Израилийн нутгаас нэгэн бяцхан охиныг ослон авчирчээ. Тэр охин Наамны эхнэрт үйлчлдэг байлаа. Тэрээр эзэгтэйдээ Самар дахь иш үзүүлэгчтэй эзэн минь уулзаасай гэж би хүсэх юм. Тэгвэл түүний арсны хүнд өвчнийг тэр хүн эдгэндэ гэв. 14절도 읽어보죠. 14-р эшлэгийг бас уншийе. Нааман уруудан явж Бурхны хүний үгийн дагуу Йордан голд 7 удаа булгав. Түүний бие махбод залуу хүний бие махбод мэт эргэн сэргэж тэрээр цэвэршив. 자, 나아만은 문둥병 때문에 엘리사 선지자에게 나오게 됐고 Нааман уйман өвчнөөс бол Элиша иш үзүүлэгч рүү очсон. 또 엘리사 선지자의 말대로 요단강에 내려가서 7번 몸을 잠글 때에 이제 문둥병이 낫게 됩니다. Тэгээд Элиша иш үзүүлэгчийн хийсний дагуу Йордан голд очиод бие 7 удаа булхаад энэ уйман өвчнө нэдэгдэг. 자, 그런데요. Гэхдээ 나아만이 처음부터 엘리사 선지자의 말을 순종한 건 아니었죠. Нааман анхнаасаа Элиша иш үзүүлэгчийн үгэнд дуулууртай хандсан юм биш. 그죠? Тийм биз дээ. 처음부터 엘리사 선지자에게 문둥병 걸리자마자 엘리사 선지자가 나온 것도 아니에요. Анхнаасаа Элиша иш үзүүлэгчтэй уулзаад энэ уйман өвчнө нэдэгсэн юм биш ээ. 이 말씀을 보면요. 이 나아만이 엘리사 선지자에게 왔으면서도
Энэ үгнээс харах юм бол Нааман Элишя шүзүүлэгчдэр очоод 엘리사 선지자가 야 너는 요단강으로 내려가서 몸을 7번 씻으라 이렇게 말했을 때 이 나아만이 화를 냈어요. Элишя шүзүүлэгч чи Йордан голд очоод 7 удаа бие булгаа гэж хэлэх үед нь Нааман уурал 10절 11절 읽어드릴게요. 10 11-р ишлэлийг уншаад өгье. Элиша түүн рүү хүн явуулан явж Йорданд 7 удаа булах. Тэгвэл махбод чинь эргэн сэргэж цэвэршин гэж хэлүүлв. Харин Нааман хилэгнэн уурлаад холдон явхдаа харагтун тэр над руу гарцаагүй гарч ирж зогсоод өөрийн бурхан эзний нэрээр дуудан өвчтэй газар дээгүүр гараа даллан арсны өвчнийг минь эдгэн гэж би бодсон юм. 자, 엘리사 선지자가 나아만 장군에게 지금 이렇게 얘기합니다. Элишя шүзүүлэгч Нааман жанжинд ингэж хэлж байна. 너는 요단강으로 가서 몸을 7번 씻으라. Чи Йордан голд очоод бие 7 удаа угаа. 근데 저 나아만이 어떻게 했다고요? Гэтэл Нааман яасан гэнэ үү? 화를 냈어요. Уурсан гэн. 뭐라고? Юу гэнэ үү? 라고 화를 낸 거예요. гэж 왜 уурсан. бэ? 화냈죠? Яага уурсан бэ? 자, 우리는 이 나아만의 모습을 잠깐 좀 생각해 볼 게 있어요. Бид энэ Наамны дүр төрхийг нэг бодох хэрэгтэй. 우리 마음속에도 Бидний сэтгэл ч гэсэн 나아만이 갖고 있는 마음 같은 마음이 있을 수 있거든요. Наамтай адилхан сэтгэл байж магадгүй. 자, 이 나아만이요. 성경에 보면 이 나아만이 Библиэс харуул энэ Нааман 엘리사 선지자에게 문둥병을 고침 받기 위해서 나오는데 어떻게 나왔다고 돼 있냐면은 Элишя шүзүүлэгч рүү очоод уйман өвчнөө эдгэлэхийн тулд очсон гэсэн. Яаж очсон бэ гэхээр 많은 군사와 병거를 이끌고 왔다고 돼 있어요. олон цэрэг тэргүүдэд агуулад ирсэн гэж байна. 9절에 보면 9-оос харуул. 나아만이 이에 말들과 병거들을 거느리고 엘리사 집 문에 서니. Ингээд Нааман морь тэрэгнүүдтэйгээ ирж Элишагийн гэрийн үүдэнд зогсов. 아니 문둥병 고침 받으러 왔는데 Чи уйман өвчнөө эдгэлэхээр очсон шүү 막 дээ. 군사가 병거를 막 잔뜩 이끌고 온 거야. Гэтэл цэргүүдээ тэргээд агуулад бүр дүүрэн ирчихсэн байна. 어떤 모습이죠? Энэ ямар дүр төрх вэ? 지금 문둥병 고침 받으러 온 거 맞아요? За яг энэ дүр төрх уйман өвчнөө эдгэлэхээр ирсэн дүр төрх мөн үү? 아니요. Биш ээ. 군대 장관으로 와 있는 거야. Одоо цэргийн жанжнаар ирчихсэн байна. 문둥병 고침 받으러 왔는데 군대 장관인 거야 아직은. Уйман өвчнөө эдгэлэхээр ирсэн одоохондоо цэргийн жанжин хэвээрээ байж байна. 그죠? Тийм багаз 이해되세요? ойлгож байна уу? 이게 나아만의 모습 속에 교만한 모습이 있는 거예요. Тэгэхээр энэ Наамны дүр төрх дотор ч гэсэн бардам сэтгэл байна. 그러니까 엘리사 선지자가 자기 생각대로 자기를 대접해주지 않으니까 Тиймээс Элишя үзүүлэгч өөрийнх нь бодлоор өөрийг нь хүлээж аваагүй учраас 또 엘리사 선지자가 자신의 생각대로 자신을 대해주지 않고 자신이 원하는 대로 해주지 않으니까 мөн Элишя үзүүлэгч өөрийнх нь бодсны дагуу харьцахгүй өөрийнх нь хүсний дагуу хийгээгүй учраас 지금 화를 내고 있는 거예요. ууралж байна. 자, 우리는 아람 왕의 군대 장관이었던 나아만이 Бид Арамын цэргийн жанжин байсан Нааман 엘리사에게 나오기까지 Элишя руу очих хүртэл 그리고 엘리사 선지의 말대로 요단강으로 내려가기까지 тэгээд Элишя үзүүлэгчийн үгийн дагуу Йордан голд очих хүртэл 그리고 7번 몸을 잠그기까지 тэгээд 7 удаа бие усанд болгох хүртэл 하나님께서 그의 마음을 낮추시는 과정이 있었다는 것을 알아야 된다. Бурхан энэ Наамны сэтгэлийг дорд оруулсан үйл явцыг харах хэрэгтэй. 우리가 Бид 우리 가족들을 전도하고 주변에 이웃들을 전도할 때도 마찬가지예요. гэр бүлтэй сайн мэдээ тарахад, эргэн тойронд байгаа хуршүүтэй сайн мэдээ тарахад ч адилхан. 하나님께서 그 마음을 낮추시고 구원 얻기 합당한 마음이 되도록 역사해 주시기를 기도하는 가운데 전도해야 된다. Бурхан тэр хүний сэтгэлийг дорд оруулаад аврагдахад бэлэн болох хүртэл нь залбирлаараа сайн мэдээг тарах хэрэгтэй. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 우리가 전도할 때 항상 놓치는 것들이 그런 것 같아요. Бид нэр сайн мэдээ тарахдаа байнга алддаг зүйл маань энэ юм шиг байна. 한 번 말씀 들으면 구원 받을 것. Нэг удаа 말씀 다 들었으니까 구원 받았어. бүгд бүх үгийг дуулсан сонссон юм чинь аврагдах байх гээд. 아니죠. Тийм биш ээ. 그죠? Тийм биз? 정말 구원 얻기 합당한 마음이 준비되지 않으면 아무리 구원 얻은 말씀을 들어도 구원 받을 수 없어요. Үнэхээр аврагдах сэтгэл нь бэлэн болохгүй л бол хичнээн үгийг сонссон ч аврагдаж чадахгүй. 물론 Мэдээж 인생을 살면서 많은 고난을 겪어서 амьдрангаа маш олон зовлон амсаад 정말 마음이 낮아지고 단번에 구원 얻기 합당한 마음을 갖고 말씀 듣는 분도 있죠. үнэхээр сэтгэл нь дорд ороод нэг удаагийн үгийг сонсоод баттай аврагдах хүмүүс ч байдаг. 그런데 그런 사람들이 많지 않다. Гэтэ тийм хүмүүс олон биш. 자, 마가복음 Марк 5장을 보겠습니다. 5-аас харъя. 마가복음 5장 Марк 5 25절부터 25-аас 29절. 29. (1132) дугаар удас 5장 25절부터 29절. 5-ын 25-аас 29.
읽겠습니다. Уншия 12 жилийн турш цус алдаг өвчтэй байсан нэгэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй олон эмчийн гараар орж өөрт байсан бүхнээ зарцуулсан боловч ямар ч тус болсонгүй. Харин ч улам мууджээ. Тэрээр Есүсийн тухай сонсоод хурсан олны дундуур явж түүний ард нь очиод хувцсанд нь хүрв. Учир нь тэр би ядаж түүний хувцсанд нь хүрчихвэл эдгэрнэ гэж өөртөө бувтнаж байжээ. Тэр даруй цус гойчхон зогсон тэрээр өвчнөө сааснаа бидээ мэдрэв. 여기 혈루증 앓는 여인이 있습니다. Энэ цус алдаг өвчтэй эмэгтэй байна. 그런데 이 여인이 당장 예수님께 나온 게 아니죠. Гэхдээ энэ эмэгтэй тэр даруй Есүс рүү очив юм биш. 그죠? Тийм биз? 혈루증이 걸렸는데 예수님께 나오기까지 몇 년이 걸렸어요? Цус алдаг өвчтэй байсан. Харин Есүс рүү очих хүртэл хэдэн жил зарцуулсан бэ? 12년. 12 жил. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 이 여인은 혈루증 걸렸지만 Энэ эмэгтэй цус алдаг өвчтэй байсан ч 주님께 나오기까지 эзэн рүү очих хүртэл 12년이 걸렸다. 12 жил зарцуулсан. 그죠? Тийм биз? 처음에는 이 여인이 병 고침 받으려고 많은 의사를 찾아다녔잖아요. Эхэндээ энэ эмэгтэй өвчнөө эдгээлэхийн тулд маш олон эмчнэрийг хайж очиж байсан. 몸에 좋다는 약도 먹어봤을 거예요. Идээ сайн гэсэн эм таан чи уусан баг. 그런데 시간이 지날수록 그녀의 병은 점점 심해졌고 Гэтэ цаг хугацаа өнгөрөх тусам энэ эмэгтэй өвчин улам илүү хүндэрсэн. 이제는 갖고 있는 돈도 다 이제 써버렸어. Одоо байгаа мөнгөө ч гэсэн бүгднийг үрчихсэн. 다시 말하지만 Дахиад хэлье. 자, 이 여인이 병에 걸렸지만 자신이 인간적인 방법으로 뭔가를 해결할 수 있다. 자기 병이 고침받을 수 있다고 이제 생각한 동안에는 주님께 나올 생각을 안 했죠. Энэ эмэгтэй өвчин цусан ч гэсэн өөрөө хүн талаасаа өвчнөө эдгээлэх боломжтой гэсэн арга чарга олох хүртлээр эзэн рүү очиагүй. 아직 구원받기 합당한 마음이 아닌 거죠. Хараахан аврагдах зохистой сэтгэл биш байна. 주님께 나올 생각을 안 했거든. Эзэн рүү очие гэж бодоогүй. 그런데 Гэхдээ 이제 자신이 인간적으로는 одоо өөрөө хүн талаас 자신의 병을 나을 수 있다는 그 모든 기대가 다 이제 무너지고 나니까 өөрөө өвчнөө эдгээлнэ гэсэн тэр бүхий л найдлага нь тасрах үед 건강도 잃어버리고 эрүүл мэндээ 돈도 чалдаж 다 쓰고 мөнгөн ч бүрэн дуусаж 주변 사람들이 이 여인을 항상 멀리했을 거예요. тэгээд эргэн тойрны хүмүүс нь энэ эмэгтэйгээс байнга л хол байсан баг. 부정하다고 생각하고 항상 멀리했을 거라고. Бузар гэж бодсон. Тэгээд байнга хол байсан. 그래서 그녀의 마음이요 진짜 낮아졌어. Тиймээс энэ эмэгтэй сэтгэл улам илүү дорд орсон. 구원받기 합당한 마음, 가난한 마음이 된 거죠. Тэгээд аврагдахад зохистой, ядуу сэтгэлтэй болсон. 그때까지 주님이 기다리시는 거예요. Тэр үе хүртэл эзэн хүлээсэн. 이제 누가복음 15장도 볼까요? Луг 15-аас харъя. 누가복음 15장 Луг 15 11절부터 11-ээс 19절. 19. 1180 дахь хуудас. 누가복음 15장 11절부터 19절. Луг 15-ын 11-ээс 19. 또 읽어볼까요? За уншия. Тэр хоёр хүүтэй нэг хүн байжээ. Баг хүн эцэгтэй аава эд хөрөнгнөөсөө ногдох хувийг минь надад өгөөч гэхэд эцэг нь хоёр хүүтэй хөрөнгөө хувааж өгөв. Хэдхэн өдрийн дараа баг хүн хамаг юм хамаад ас холын орныг зорин оджээ. Тэнд тэр дур зоргоороо амьдарч эд хөрөнгөө өрн таран хийв. Түүнийг бүх юм барж дуусгад тэрхүү нутагтан сүрхий өсөглөн болж тэр юмар гачигдаж эхлэв. Тэгээ тэр явж уг нутгийн нэгэн иргэнийг бараадах болж мөнөөх нь гахаага хариулуулахаар түүнийг явуулдаг байлаа. Гахаан идэж байсан буурцгаар ходоодоо дүүрхийг тэр хүсэмжлөвч хэнж түүнд юу ч өгсөнгүй. Тийхүү тэр ухаарна. Эцгийн минь хөсөлсөн хүмүүсийн хичнээн нь ч талхаар элбэг дэлбэг байдаг билээ дээ. Гэтэл би энд өлсөж өгөх нь би босоод эцэгтэй очие. Тэгээд аава би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. Би цаашаа таны хүү гэгдхэн зохисгүй. Харин намайг хүснийхөө нэг хүн болгооч гэж хэлий гэв. 자, 우리는 언제 탕자가 자신의 잘못을 깨닫게 됐고 Бид хизээ энэ алдагдсан хүү өөрийн буруугаа ухаарч 언제 아버지께로 돌아올 생각을 하게 됐는가를 좀 주목을 해야 돼요. хизээ эцэг рүүгээ буцаж очие гэж бодсон бэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 아버지 돈을 받아서 아버지를 떠나갑니다. Ааваасаа мөнгө аваад ааваасаа холдоод явдаг. 돈이 있는 동안에는 그죠? Мөнгөтэй байх хугацаанд 뭐 했어요? юу хийсэн бэ? 아버지 잊어버리고 Аавыг гаж мартсан, 술 마시고 도박하고 방탕한 생활을 했어요. арх уусан, мөрийтэй тоолсон, тэгээд самуурч амьдарсан. 돈 있는 동안에는 Мөнгөтэй байх хугацаанд. 그죠? Тийм биз?
그런데 하나님이 그의 삶에 개입하십니다. Гэтэ бурхан энэ хүний амьдралд оролцсон. 탕자는 아버지께 받은 돈을 곧 탕진해 버렸어요. Алдагдсан хүү ааваас авсан бүх мөнгөө өрн таран хийсэн. 근데 마침 그날에 큰 흉년이 듭니다. Гэтэл яг тэр мөчид тэр газарт нь маш хүчтэй өсөглөн 이제 болдог. 탕자는 비참하게 됐어요. Одоо энэ алдагдсан хүү хөөрхилтэй байдалд орсон. 그리고 그 비참함 때문에 아버지를 생각한 거예요. Тэгээ энэ хөөрхилтэй байдлын улмаас эцгээ бодсон. 곰곰이 생각해 봤겠죠. Нарийн тодорхой бодсон. 내가 왜 이렇게 됐지? Би яаж яагаад ийм болчих вэ? 아, 내가 아버지께 죄를 지었구나. Би аавдаа нүгэл үлдсэн. 그리고 Тэгээд 아버지께로 돌아갈 결심을 하죠. аав руугаа буцаж очие гэж шийддэг. 이 본문 속에는 Энэ үгэндээ 하나님께서 탕자의 삶에 개입하시고 그가 돌아오기를 기다리시는 모습이 나타나 있어요. бурхан алдагдсан хүүгийн амьдралд оролцоод түүнийг буцаж ирэх хүртэл нь хүлээж байгаа дүр төрх харагдаж байгаа. 우리 각 사람이 구원받을 때도 그랬죠. Бидний хүн бүр ч гэсэн аврагдахад тийм байсан. 그리고 Тэгээд 우리가 전도하고자 하는 영혼들을 속에도 하나님께서 그렇게 역사해 주신다는 거 알아야 돼요. бидний сайн мэдээ тарахж байгаа сүнснүүдэд ч гэсэн бурхан ингэж ажилладаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 누가복음 누가? 5장을 보겠습니다. Таваас харъя. 누가복음 5장 Луг 5 1절부터 5절. 1-5 дугаар ишлэл. 1절부터 5절 읽겠습니다. 1-5-ыг уншийе. Түүний Генесаратын нуурын ирэг дээр зогсож байх үед Бурхны үгийг сонсох эсэн ард олон түүнийг тойрон бүчиж байлаа. Тэр үед нуурын хөвөөнд хоёр зав байхыг Есүс харав. Харин загасчсан завнаасаа буугаад тороо угааж байлаа. Есүс завнуудын нэгэн дээр буюу Симоны завин дээр гараад газраас жаахан холтуулахыг түүнээс гуйж суугаад завин дээрээс ард олонд сургаалаа заалаа. Тэрээр айлдаж дуусаад Симонд усны гүн рүү ноч загасчлахын тулд тороо доошлуул гэхэд Симон эзэнтэн минь бид шүнжэнгөө зүдрэн загасчлаад юу ч бариагүй. Гэхдээ хийснээр тань тороо доошлуулъя гэв. 만약 누가 저에게 이 본문에 제목을 하나 붙여보라고 한다면 Хин нэгэн надад энэ үгэнд сэдв өгөө гэж хэлвэл 저는 빈 배의 은혜라고 제목 붙일 것 같아요. 이 хоосон завны нэгүсэл гэсэн сэдв өгнө. 빈 배의 은혜. 빈 배가 무슨 은혜냐라고 생각할지 모르겠지만 Хоосон зав юу нэгүсэл болох юм болоо гэж бодож магадгүй. 그런데 사실은 빈 배 때문에 베드로는 예수님을 영접하게 된 거거든요. Гэтэ үнэндээ энэ хоосон завныхаа ачаар Петр Есүсийг хүлээж авсан. 그날 베드로는 밤새도록 그물을 내렸는데요. Энэ өдөр Петр шүнжэнгөө тороо хайсан. 한 마리도 못 잡았어요. Нэг ч загас бариагүй. 그런데 Гэхдээ 그게 하나님의 은혜였죠. энэ нь Бурхны нэгүсэл байсан. 베드로는 자신의 배에 한 마리 물고기도 담지 못했지만 Петр өөрийнхөө завинд нэг ч загас оруулж чадаагүй. 그것 때문에 자신을 구원하실 예수님을 자신의 마음에 영접하게 된 거예요. Үүний улмаас өөрийг нь аврах Есүсийг өөрийн сэтгэлдээ хүлээж авсан. 만약에 그날 밤 베드로가 많은 물고기를 잡았다고 Хэрвээ 해봅시다. энэ шөнө Петр маш их загас барьсан гэж бодъё. 예수님께서 베드로에게 오셨을 때에 Есүс Петр рүү очих үед 베드로는 뭐 하고 있었을까요? Петр юу хийж явах байсан бэ? 잡은 물고기 손질하고 있고 분류하고 있느라고 정신없이 바빴을 거예요. Барьсан загаснуудаа одоо ялган цэвэрлэн гэл ухаангууд байж барьж. 예수님 옆에서 얘기를 하고 계셔도 Тэгээ Есүс хажууд нь хэлжсэн ч 들리겠어 안 들리겠어요? сонсогдох уу 안 сонсогдохгүй юу? 들려. 지금 물고기 сонсогдохгүй. 정리해야 되는데 무슨 예수님이 무슨 말을 Одоо 하는데 загсаа цэвэрлэх хэрэгтэй байх чинь Есүс юу айлсан ямар 심령이 хамаатай вэ? 가난한 자는 복이 있나니 Сүнсэндээ ядуус өрөөлтэй 뭔 말이야? 막. юу яриад байгаа юм бэ гэж. 그래서 막 물고기 막 정리하느라고 바빴어요. Тэгээ 그죠? загсаа ингээд цэгцэл цэвэрлээд байж штэ. 그러잖아요. Тийм биз? 그리고 만약에 예수님께서 베드로의 배에 오르겠다고 하셨다면 Тэгээд Есүс Петрийн завин дээр гарья гэж хэлэх үед 미안하지만 나 지금 바빠가지고 안 돼요. 다른 배 уушлаарай. 타세요. 응? Би одоо завгүй байна. Өөр завин дээр очиж суу. 거절했겠죠, 그죠? Биш татгалзсан штэ тийм ээ. 그런데 주님은 베드로가 밤새도록 금을 내렸지만 Гэтэл эзэн Петр шүнжэнгөө тороо буулгасан ч гэсэн 한 마리 물고기도 잡지 못하게 하셨고 нэг ч загас бариулаагүй. 그로 인해서 자신을 구원하실 주님을 자신의 그 빈 배에 모실 수 있게 된 거예요. Тэгээ үүнийхээ улмаас өөрийг нь аврах эзнийг өөрийнхөө хоосон завин дээр суулгаж чадсан байна. 그래서 저는 이 본문을 보면서 야, 베드로의 빈 배가 은혜다, 은혜라는 생각을 했어요. Тэгээ би энэ үгийг харангаа Петрийн хоосон завин нэгүсэл юм байна гэж 이 бодсон. 사람이 암송할 때는 기침 안 하더니 왜 통역할 때만 기침하는 거야? 어? 자, 지금 저는 선하시고 능력이 많으신 하나님께서 Би одоо сайн хүч чадлаар дүүрэн бурхан 왜 지체하시느냐 그 이유를 설명드리고 있어요. яагаад удаж хойшлуулдаг тэр шалтгааныг хэлж байна. 그 이유는 각 사람이 하나님 보시기에
구원받기에 합당한 마음이 되기까지를 준비하고 기다리고 계시기 때문에 그래요. Тэр шалтгаан нь хүн бүр аврагдахад зохистой сэтгэлтэй бэлэн болохын тулд хүлээж хойшлуулж байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 두 번째, Хоёрт нь 참된 믿음과 거짓된 믿음을 드러내기 위해서예요. жинхэнэ итгэл хуурамч итгэлийг ялгахын тулд. 마태복음 Матай 13장을 보겠습니다. 13-аас харъя. 마태복음 13장 Матай 13 20절부터 20-оос 21절 21. (13장) 20절부터 21절 읽겠습니다. За 13-ын 20-21-ийг уншийе. Чулуурхаг газар унсан нь үгийг сонсоод тэр даруйда баяртайгаар хүлээн авч харин үндэсгүй тул төр зурал байдаг аж үгээс болж зовлон эсвэл хавчлаг тохиолдоход тэрээр шуудал бүдрэн ундаг. 돌밭에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되, Чулуурхаг газар унсан гэдэг нь үгийг сонсоод тэр даруй баяртайгаар хүлээн авч 그런데 말씀을 인하여 환난이나 핍박이 일어나는 때는 그 넘어지는 자요. харин үгээс болж зовлон эсвэл хавчлаг тохиолдолд тэрээр шуудал бүдрэн ундаг. 누가복음에는 믿음을 배반하는 자요, 믿음을 버리는 자요라고 돼 있어요. Харин Лук номон дээр итгэлээсээ урагч, итгэлээ хаягч гэж гарч байгаа. 자, 돌밭에 뿌려진 씨는 말씀을 듣고 마치 정말 구원받은 사람처럼 기뻐해요. Чулуурхаг гарцаар үнсэн үнэн үгийг сонсоод яг л аврагдсан хүн шиг баярлдаг. 한동안 교회도 나오고요. Хэсэг хугацаанд сүмд явдаг. 구원받은 성도들의 교제에 참여하기도 하고요. Аврагдсан ахын дүүсийн нөхөрлөлд оролцдог. 심지어 적극적으로 봉사도 하고 전도도 합니다. Бүр цаашлаад итгэвтэй үйлчлээд сайн мэдээгч тараадаг. 그런데 Гэхдээ 이 사람의 믿음의 진실함이 언제 드러난다? энэ хүний итгэлийн чин үнэн байдал хизээ ил болж байна. 믿음 때문에 Итгэлээс болж 고난과 핍박이 주어질 때. зовлон хавчлага өгөгдөх үед. 그죠? Тийм багаз. 그러니까 주님은 고난을 통해서, 때로는 기다림을 통해서 참된 믿음과 거짓된 믿음을 이렇게 드러내 주시는 거예요. Тэгэхээр эзэн зовлонгоор дамжуулан, заримдаа хүлээлтээр дамжуулан жинхэнэ итгэл хуурамч итгэлийг ил тод болгодог. 또 Мөн 22절에 22 дээр 22절 읽어봅시다. 22-ыг уншийе. Хогийн ургамлын дунд унсан нь үгийг сонсдог. Гэвч энэ дэлхийн зовнил эд баялагын хуурамч байдал нь үгийг боомлж тэрээр үр жимсгүй болдог. 이 말씀 잘 보세요. За энэ үгийг сайн хараа. 가시떨기에 뿌렸다는 것은 말씀을 들으나, Хогийн ургамлын дунд унсан нь үгийг сонсдог. 말씀을 듣는 사람이에요, 안 듣는 사람이에요? Энэ үгийг сонсдог хүн үү, сонсдоггүй хүн үү? 안 듣는 사람이라고? сонсдоггүй хүн үү? 좀 여기 좀 잘 봐요, 성경 좀. Библийг сайн хараарай. 가시떨기에 뿌렸다는 것은 말씀을 들으나, Хогийн ургамлын дунд унсан нь үгийг сонсдог. 말씀 듣고 있다는 거 안 듣고 있다는 거예요. Үг сонсож ийн гинөө, сонсохгүй байна гинөө? 아니 듣는 사람이라니까요. Сонсдог хүн гинэ. 안 듣는 사람이 아니라고. Сонсдоггүй хүн биш. 성경 봐도 자기 생각 갖고 보면은 말씀이 제대로 안 보여. Библийг харж байгаа ч гэсэн өөрийн бодлороо л давхиад байх юм бол ерөөсөө үг зөв харагдахгүй. 그죠? Тийм биз? 가시떨기 뿌린 사람도요, 말씀 듣는 사람이요. Тэгэхээр хогийн ургамлын дунд унсан ч гэсэн үгийг сонсдог. 그런데 문제는 마음에 뭐가 가득해요? Асуудал нь сэтгэл нь юугаар дүүрэн байна? 세상 염려와 재리의 유혹, Дэлхийн зовнид эд баялагын хуурамч байдал. 세상 욕심이 가득하단 말이에요. Энэ ертөнцийн шунал дүүрэн байгаа гэлж байна. 그래서 팀에서- 말씀을 듣긴 듣지만 Үгийг сонсдог боловч 구원을 얻지 못한다는 거예요. аврагдаж чаддаггүй. 그죠? Тийм биз? 이 대표적인 사람이 누구죠? Төлөөлөл болсон хүн хин бэ? 가룟 유다. Искариотын Юдас. 가룟 유다는 예수님의 12 제자 중 한 사람이었잖아요. Искариотын Юдас Есүсийн 12 шавийн нэг нь байсан. 3년 반 동안이나 예수님 따라다니고 3 жил хагас хугацаанд Есүсийг дагсан. 예수님이 행하시는 놀라운 표적도 보고 하시는 말씀도 들었어요. Есүсийн үлдсэн гайхалтай тэмдгийг харсан айлцсан үгийг нь сонссон. 예수님께서 12 제자를 불러서요, Есүс 12 шавьд удаад 모든 귀신을 제어하고 모든 병을 고치는 권세를 주시고 가서 복음 전하라 그랬어요. бүхий л чөтгөрүүдэд зайдвал бүхий л өвчнийг эдгэх эрх мэдлийг өгөөд очиж сайн мэдээг тараа гэж хэлсэн. 그래서 12 제자가 이스라엘 땅 두루 다니면서 복음 전한 거예요. Тиймээс энэ 12 шавны Израилийн газар нутгаар хэрэн явна сайн мэдээг тараасан. 당연히 가룟 유다도요, ойлгомжтой Искариотын Юдас 자신의 손으로 나타나는 놀라운 표적을 봤을 거예요. 그죠? өөрийн гараар нь гарч байгаа гайхалтай тэмдгийг ч гэсэн харсан баг. 그죠? Тийм биз? 자신이 손을 얹을 때 막 귀신이 쫓겨나가고, Өөрөө гараа тавихад чөтгөр зайлж, 손을 얹으면 병이 낫고, гараа тавих юм бол өвчин нь нэдэж, 모습을 봤겠죠.
харсан байж таарна шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 자기 입으로 전한 복음을 통해 사람들이 구원받고 기뻐하는 모습도 봤어요. өөрийнхөө амаар энэ сайн мэдээг тараагаад аврагч байгаа хүмүүсээ хараад баярлж байгааг ч харсан. 그런데 이 가룟 유다는 정작 자신은 은 30에 예수님 팔아버렸고 지옥으로 떨어졌죠. Гэхдээ энэ Искариотоос эцэстээ Есүсийг 30 мөнгөн зоосоор худалдаад өөрөө там руу хаягдсан. 그죠? Тийм биз? 이런 일이 Ийм зүйл 지금도 одоо ч гэсэн 있다는 거죠. байна. 세 번째는요. Гуравт нь 하나님께서 왜 지체하시느냐? бурхан яагаад удаж хойшлуулдаг? 하나님의 쓰심에 합당하며 축복을 받기 합당한 믿음으로 성장시키기 위해서 그래요. Бурханыг хэрэглэхэд зохистой хүн болгож, өрөөлийг авахд зохистой хүн болгон өсөхийн тулд хойшлуулдаг байна. 하나님은 갈대아 우에서 아브람 부르시고 그에게 아들을 주겠다고 약속했어요. Бурхан Халдын ураас Авраамыг дуудаад түүнд хүүг өгнө гэж амласан. 근데 25년을 기다려야만 했어요. Гэтэл 25 жил хүлээлгсэн. 그동안에 하나님 아브람 믿음을 연단하신 거죠. Энэ хугацаанд Бурхан Авраамын итгэлийг шалгасан байна. 그리고 Тэгээд 하나님의 약속을 받기에 합당한 믿음이 되었을 때 비로소 그 약속을 주신 거죠. Бурханы амлалтыг авахд зохистой итгэл болоход нь тэгэж хэмээн амлалтаа өгдөг. 요셉도 Йосеф ч гэсэн 장차 하나님께로부터 위대하게 될 꿈을 받았어요. хожим агуу нэгэн болно гэсэн мөрөөдлийг Бурханаас 근데 авсан. 요셉이 형들의 시기로 애굽에 팔려갔고 Гэтэл Йосеф ах нартаа үзэн ядагдаад Египт рүү худалдагдсан. 또 억울한 누명 쓰고 감옥에까지 들어갔잖아요. Тэгээд хис хэрэгт гүтгэдээд шоронд хүртэл ордог. 하나님 요셉을 버리신 건가요? Бурхан Йосефийг оргисон уу? 아니잖아요. Үгүй ээ. 하나님은 요셉을 단련하셨어요. Бурхан Йосефийг дасгалжуулсан. 시편 Дуулал 105장 105. 17절부터 19절입니다. 17-оос 19. 시편 105장 Дуулал 105. 17절부터 17-оос 19절 19. 또 읽어보죠. За уншия. Үүнээс өмнө тэрээр нэг хүнийг буюу боол болон худалдагдсан Йосефийг илгээсэн. Хөлийг нь тэд дөнгөнд оруулж өөрийг нь төмрөөр гинжилсэн. Түүний үс биелэгдэх хүртэл тийм байсан. Эзний үг түүнийг шалгасан. 하나님은 요셉에게 주신 그 약속, 그 꿈을 이루어 주시기 위해서 Бурхан Йосеф өгсөн амлалт тэр мөрөөдлийн биелүүлэхийн тулд 요셉에게 잠깐의 고난을 허락하셨고 요셉을 기다리게 하신 거죠. Йосеф түр зүрийн зовлон зөвшөөрсөн Йосефийг хүлээлгсэн. 그죠? Тийм биз? 고난 속에서 기다림 속에서 요셉의 믿음이 단련이 됐고 Зовлон дунд энэ хүлээл зунд Йосефийн итгэл дасгалсан. 때가 되었을 때 하나님은 요셉을 높여 주신 거예요. Цаг нь болох үед Бурхан Йосефийг өргөмжилсэн. 우리는 성경에서 이러한 경우를 참 많이 볼 수 있어요. Бид Библиэс ийм тохиолдлыг маш олонтой харж байна. 모세도 그렇고 Мосеч гэсэн 다윗도 그렇고 Давид тэр 사라와 한나도 그렇죠. Сара Ханнаш тийм байсан. 자, 우리는 성경을 통해서 Бид Библиэс 하나님께서 성도의 믿음을 단련하신다는 것을 알 수 있어요. Бурхан итгэгчийн итгэлийг дасгалжуулдаг гэдгийг мэдэж болно. 하나님은 하나님이 쓰시고는 짜는 사람을 반드시 먼저 단련하신다. Бурхан өөрийн хэрэглэе гэж байгаа хүнээ гарцаагүй эхлэж дасгалжуулдаг. 하나님은 훈련받은 사람, 연단받은 사람을 쓰신다. Бурхан дасгалжуулсан, шалгагдсан хүнийг хэрэгэлдэг. 네, 잠언 Сургаалт үгс 17장 봅시다. 17-оос харъя. 잠언 17장 17. 3절 3 дугаар ишлэл. 잠언 17장 3절 읽어봅시다. Сургаалт үгс 17-гийн 3-ыг уншийе. Хайлуураар мөнгийг, зуухаар алтыг шалгадаг. Хүний зүрхийг харин эзэн шалгадаг. 하나님은 무엇을 단련하신다? Бурхан юуг шалгадаг гэнэ үү? 마음을, Зүрх сэтгэл. 특별히 성도의 믿음을. Онцгойлон итгэгчийн итгэлийг. 시편 дуулал 66장 66. 시편 66장 Дуулал 66. 10절입니다. 10 дугаар ишлэл. (655) дугаар удас. 시편 66장 10절 읽겠습니다. За дуулал 66-гийн 10-ыг уншийе. Бурхан та биднийг сорьсон, мөнгийг цэвэршүүлдэг мэт та биднийг цэвэршүүлсэн. 하나님은 우리를 시험하시고 우리를 단련하신다. Бурхан биднийг сорьсон, биднийг цэвэршүүлж дасгалжуулдаг. 그래서 Тиймээс 우리에게 때로는 기다림도 허락하시고 고난도 허락하신다. заримдаа бидэнд хүлээлтийг зөвшөөрдөг, зовлонч зөвшөөрдөг. 그래서 구원받지 못한 사람들은 그 고난과 기다림 속에서 점점 마음이 낮아지고 구원받기 합당한 마음으로 준비되기도 하고 Тиймээс аврагдаагүй хүмүүс тэр зовлон хүлээл дотор сэтгэл нь улам илүү дорд болоод аврагдахад сэтгэл нь зохистой болон бэлэн болдог байна. 구원받은 성도도 기다림과 고난 가운데 하나님 쓰심에 합당한 믿음으로 인격으로
준비된다. Аварсан итгэгч гэсэн зовлон хүлээл дотор Бурхны хэрэглэхэд зохистой итгэл, хүнлэг чанартай болгон өөрчлөгддөг. 그리고 하나님께서 또 지체하시는 또 하나 이유는 하나님의 더 큰 능력과 영광을 나타내 주시기 위해서. Мөн Бурхан удаж хойшлуулдаг дахиад нэг шалтгаан нь Бурхан илүү агуу хүч чадал алдраа харуулахын тулд байна. 자, 성경에는요. Библи 애굽에서 가나안까지 가는 길이 블레셋 땅으로 가면 11일이면 갈 수 있는 거리였다고 말씀하고 있죠. Египтээс Канаан нутаг орох хүртэлх зам нь Филистийн нутгаар дайрж явах юм бол 11 өдөр явах боломжтой гэж гардаг. 그런데 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 나오기 위해서 블레셋 땅으로 인도한 것이 아니죠. Гэтэл Бурхан Израильчүүдийг Египтээс гаргаад Филистийн газраар явуулсан юм биш. 어디로 인도했어요? Хаашаа явуулсан? 홍해로 인도했어요. 홍해로. Улаан тэнгис рүү. 마침 애굽 왕이 많은 군대와 병거를 이끌고 따라왔잖아요. Яг тэр мөчөд Египтийн хаан маш олон цэргүүдээ хөлөгдөн ирдэг. 왜 하나님은 이스라엘 백성들을 홍해 앞으로 인도하셨냐? Яагаад Бурхан Израилийн ард түмнийг улаан тэнгис рүү хөтлсөн бэ? 성경 이렇게 말씀하고 있죠. Библи ингэж хэлж 출애굽기 байна. Гэтэл 14장입니다. 14. 출애굽기 14장. Гэтэл 14. 절부터 10-аас 13절까지 14절까지 14 хүртэл 읽어봅시다. уншия. Фараоныг ойртон ирэх үед Египтчүүд хойноос нь хөөн ирж явааг Израилийн хөгүүд харлаа. Израилийн хөгүүд ихэд айж эзэнт хандан хашгирцгаав. Тэд Мосед Египтэд оршуулгын газар байхгүй болоод та биднийг цөлд өхүүлэхээр авчраа юу? Та юунд биднийг Египтээс гаргаж бидэнд ийхүү хандсан юм бэ? Бид Египтэд биднийг орхи, бид Египтчүүдэд үйлчилж бай гэж танд тэр үед хэлээгүй билүү? Учир нь цөлд үгснээс Египтчүүдэд үйлчилж байсан нь бидэнд дээр байсан юм гэцгээв. Мосе ард түмэнд бүү бат зогсож эзний чөлөөлөхийг харцгаа. Тэр өнөөдөр та нарын төлөө үүнийг гүйцээх болно. Учир нь өнөөдөр та нарын харж байгаа Египтчүүдийг та нар дахин хизээж гарахгүй. Эзэн та нарын төлөө байлдан. Та нар зөвхөн чимээгүй бай гэж хэлв. 자, 여기 보세요. Эндээс хараарай. 이스라엘 백성들은 애굽 땅에서 하나님께서 10가지 재앙 내리는 거 봤잖아요. Израилийн ард түмэн Египтэд Мосегоор дамжуулан 10 гамшиг болгосныг харсан биз дээ? 그죠? Тийм биз? 하나님의 능력을 봤어요. Бурхны хүч чадлыг 그리고 харсан. 지금 애굽에서 나와서 가고 있는데 홍해에 도착한 거예요. Тэгээ одоо Египтээс гараад явж исэн чинь улаан тэнгисийн өмнө тулаад ирчихсэн. 그런데 애굽 왕이 지금 쫓아오고 있습니다. Гэтэл хойноос нь Египтийн хаан нэхэж байна. 자, 여기서요. Энд 우리가 주목할 것이 있어요. бидний анхаарах зүйл бий. 이스라엘 백성들의 모습과 Израилийн ард түмний дүр төрх, 모세의 모습이 달랐다는 거죠. Мосегийн дүр төрх өөр байсан. 똑같이 애굽 땅에서 하나님께서 내리신 10가지 재앙을 다 봤지만 Яг адилхан Египтэд Бурхны буулгасан 10 гамшигыг харсан боловч 어려움이 주어질 때에 бэрхшээл өгөгдөх үе. 잠깐의 시험이 주어질 때에 Түр зүрийн сорилт өгөгдөх үе. 전혀 다른 모습이 보이는 거예요. Огт өөр дүр төрх харагдаж байна. 이스라엘 백성들은 뭐 했어요? Израильчууд юу хийсэн бэ? 야, 애굽에 매장지가 없어가지고 우리를 여기서 이끌어내가지고 여기서 죽이려고 했냐? Египтэд оршуулах газар байхгүй учраас чи биднийг энд гаргаж ирж өхүүлэх гэж байна уу? 어? 원망했죠. Гомдсон шүү дээ. 모세는요? Харин Мосе 하나님께 기도하잖아요. Бурханд залбирдаг. 그죠? Тийм биз? 자, 31절 봅시다. 31절. 31-р ишлэлийг хамт уншия. Египтчүүдийн эсрэг эзний үйлдсэн агуу хүчийг Израильчууд хараад ард түмэн эзнээс эмээн эзэн хийгээ түүний зарц Мосед итгэв. 자, 하나님께서 왜 이스라엘 백성들을 홍해 앞으로 인도하셨다? Бурхан яагаад Израилийн ард түмнийг улаан тэнгис рүү авчирсан бэ? 하나님의 더 큰 능력, 영광을 보여주시려고 Бурхан өөрийн агуу хүч чадал алдраа харуулахын тулд, 믿음의 더 큰 확신을 갖게 하기 위해서요. бат итгэлтэй болгохын тулд. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 하나님께서 이렇게 다양한 여러 가지 어떤 이유 때문에 성도의 삶 가운데 기다림을 허락하실 때가 있다는 Бурхан 거예요. ийхүү олон төрлийн шалтгааны улмаас итгэгчийн амьдралд зовлон хүлээлтийг зөвшөөрдөг гэдгийг мэдэх. 거기서 하나님께서 내가 어떻게 반응하시는지를 보신다는 거죠. Тэр үед Бурхан намайг ямар хариу үйлдэл гаргахыг харж байгаа. 이렇게 예를 들어볼 수 있어요. Ингээд жишээ авч 부부가 байгаа. 함께 결혼해서 이제 사는데 За эхнэр нөхөр хамтдаа хурмаа хийгээд амьдарч байна. 어느 날 남편이 사업이 망해가지고 완전히 거지가 돼버렸어. Гэтэл нэг өдөр нь нөхрийнх нь бизнес дампуураад бүрэн гуйлах ч юм боллоо. 부인이 말합니다.
За эхнэр нь хэлж байна. 내가 당신하고 결혼해서 고생하면서 이렇게 살아왔는데 Би тантай хормоо игээл ингээл зов зүдрээд амьдэрсэн. 결국은 망했네요. Эцэстээ сүрлээ. 당신 만나서 고생만 실컷 했어. 이제 같이 못 살겠어. Тантай уулзаад би маш их зов зүдэрч байна. Дахин амьдарч чадахгүй нэ. 이렇게 떠나간다면 그죠? Ингээд яваад өгчвөл 진짜 남편 사랑하는 거 아니잖아요. эн чи жинкнээсээ нөхрөө хайрлаж байгаа нэг биш үстэй. 그렇죠? Тийм биз? 그런데 반대로요. Гэтэл эсрэгээр. 정말 사업이 망했어. 그래. За бизнес нь дампуурчлаа. 그런데 아내가 말하는 거예요. Гэтэл эхнэр нь 남편이 막 미안해하는 거야. 아내한테 미안하다고 자, 내가 그게- 참 당신 결혼해가지고 고생시키고 결국은 이렇게 사업까지 망했다고. нөхөр нь ч гэсэн эхнэртэй одоо хүлцэл өчөөд би ч гэсэн одоо таныг ингээ зовоож жагаад эцэстээ бизнес нь хүртэл ингээд дампуурчлаа. 자, 근데 아내가 말합니다. Гэтэл эхнэр нь хэлж байна. 내가 당신 돈 보고 결혼했냐고. Би таны мөнгнөөс олж хурмайсан. 당신 보고 결혼했지. Тантай л хурмайсан. 괜찮다고. Зүгээрээ. 다시 시작하자고. Дахиад их. 이러면 진짜 사랑하는 거 맞죠? Ингүүл жинкнээсээ хайрлаж байгаа хэрэг мөн бистэй. 맞잖아요. Мөн бистэй. 우리 형제들 그런 여자, 우리 청년 형제들 그런 자매 만나서 결혼해야 돼. Манай залуу ах нар тийм эхнэртэй ихчтэй уулзаад хурмай хийх хэрэгтэй штэ. 자, 그런 아내를 만난 남편은요, 진짜 행복하고 진짜 힘이 있을 거예요, 그죠? Тийм одоо нөхөртэй эхнэртэй уулзсан нөхөр нь маш их хүчтэй бас аз жаргалтай байх болно. 하나님은 능력이 많으시죠. Бурхан хүч чадлаар их 우리를 향해 항상 선하십니다. бидэн рүү хандаад үргэлж сайн байдаг. 하지만 하나님께서 때로 우리의 기도에 더디게 응답하시고 Гэвч заримдаа бурхан бидний залбирт алгуур хандаж 우리의 고난 속에 침묵하시는 것처럼 느껴지는 이유는 бидний зовлон дунд чимээгүй байгаа юм шиг мэдрэгддэг нь 정말 우리의 믿음이 어떤지를 보시고 정말 우리가 주님을 사랑하시는지를 보는 거예요. үнэхээр бидний итгэл ямар байгааг харж чинь үнэхээр эснийг хайрлж чинь үгүй юу гэдгийг харж байгаамаа. 두 번째, Хоёр тань 성도가 기다림 속에서 그럼 해야 될 일은 뭘까요? итгэгчийн хүлээлт дотор хийх ёстой зүйл юу вэ? 첫 번째가 뭘까요? Эхнийх нь юу вэ? 기다림 중에도 감사할 수 있어야 된다는 거예요. Хүлээлт тунд талархах хэрэгтэй. 데살로니가 전서 1-р Тесалоник 5장 5-р бүлэг 18절입니다. 18-р эшлэл 5장 18절 5-ын 18. 읽어봅시다. 1340-р удас. 읽어봅시다. За 18-ыг уншийе. Бүх зүйлд таларх. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс доторх Бурхны хүсэл мөн. 범사에 감사하라. Бүх зүйлд таларх. 불신자와 성도를 구분짓는 중요한 특징 중에 하나가 뭐냐면 감사하는 거예요. 감사. Үл итгэгчийг хамгийн тодор одоо онцолж ялгаж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр талархал. 성경 말씀하고 있죠. 범사에 감사하는 것이 성도에게 하나님의 뜻이라고. Библи хэлж байна. Бүх зүйл таларх нь итгэгчид Бурхны хүсэл мөн. 구원받은 성도가 평소에 감사한다는 것은 자기 삶에 하나님의 개입, 하나님의 인도하심을 인정한다는 뜻이잖아요. Аврагдсан итгэгч бүх зүйл талархна гэдэг нь өөрийнх нь амьдрал донд Бурхны оролцоо, Бурхны төлөвлөгөө байгаа гэдгийг мэдшина гэсэн үг. 그죠? Тийм биз? 지금 이 상황 속에서도 하나님이 내 삶에 개입하시고 내 삶을 인도하고 계시다는 것을 인정하는 뜻이 감사하는 거예요. Одоо энэ нөхцөл донд байдал ч гэсэн Бурхан миний амьдралд оролцоод миний амьдралыг удирдах чинь гэдгийг хүлээн зөвшөөрөө талархаж байна. 잠언 3장 6절에 이런 말씀이 있어요. Сургаалт үгс 3-ын 6 дээр ийм үг байдаг. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. Чи бүхэл зүрхээрээ түүнийг хүлээн зөвшөөр тэгвэл тэр чиний замыг удирдана. 성도가 범사의 하나님을 인정한다는 거 어떻게 한다는 걸까요? Итгэгч бүх зүйлд Бурханыг хүлээн зөвшөөрнө гэдэг нь яа гэсэн үг вэ? 평안한 중에도 감사할 수 있고 Амар тайван үедээ ч талархаж 고난 чадна. 중에도 감사할 수 있는 거. Зовлон дундаа ч талархаж чадна. 부유한 중에도 감사할 수 있고 Баян байхдаа ч талархаж чадна. 가난한 중에도 감사할 수 있고 Ядуу зүдүү байхдаа ч талархаж. 건강한 중에도 감사할 수 있고 Эрүүл байхдаа ч талархна. 병 중에도 감사할 수 있는 게 범사의 하나님 인정하는 거 아니겠어요? Өвчтөй байхдаа ч талархна гэдэг нь бүх зүйл талархаж байгаа хэрэг биш үү? 그죠? Тийм биз? 왜 그렇습니까? Яагаад тийм 성도는 бэ? 하나님의 은혜와 다스림 가운데 살기 때문입니다. Итгэгч Бурхны нэгүсэл удирдлага дотор амьдарч байгаа учраас. 성도가 범사에 감사한다는 것은 Итгэгч бүх зүйл талархна гэдэг нь. 자기 삶에 하나님이 내 삶의 주인이 되시고 내 삶을 인도하신다는 것을 인정하다는 뜻이에요. Бурхан миний амьдралын эзэн болсон, миний амьдралыг удирдна гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө гэсэн үг. 하나님은 Бурхан 범사에 감사하는 성도의 삶에 역사해 주시고 бүх зүйл талархдаг итгэгчийн амьдралд ажилдаг. 감사하는 성도를 통해서 하나님의 영광을 더 나타내 주시거든요. Талархдаг итгэгчээр дамжуулан Бурхны алдрыг харуулдаг. 성도와 불신자의 차이가 뭐냐? Итгэгч үл итгэгчийн ялгаа нь юу вэ? 불신자들이 감사하지 못할 때에 성도는 감사할 수 있다는 거죠. Үл итгэгчнэр талархаж чадахгүй байх үед итгэгчнэр талархдаг.
불신자들이 불평하고 원망할 때에 Үл итгэгчид гомдлож гонгнох үед 성도는 감사할 수 있다는, 그게 감사할 수 있는 게 진짜 참된 성도의 모습이겠죠. итгэгч талархдаг. Ингэж талархж байгаа нь жинхэнэ итгэгчдийн дүр төрх байна. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 시편 Дуулал 50편 50 50장 50 дугаар бүлэг 50장 23절 50-ийн 23 646 дугаар хуудас 50장 23절 읽겠습니다. 50-ийн 23-ыг уншия. Талархлын тахилыг өргөгч нь намайг хүндэтгдэг. Зөв замаар замнагчдад Бурхны авралыг би үзүүлнэ. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니. Талархлын тахилыг өргөгч нь намайг хүндэтгдэг. 성도는 구원받을 때도 감사하지만 신앙생활 중에도 감사하는 것이 마땅하겠죠. Итгэгч аврагдах үедээ талархдаг ч гэсэн итгэлийн амьдрал дундаа ч гэсэн талархах нь зохистой зүйл. 우리는 감사할 제목이 있는 사람들이잖아요. Чимэг. Бид талархах сэдвтэй хүмүүс. 그죠? Тийм биз? 우리는 감사할 이유가 있는 사람들이잖아요. Бид талархах шалтгаантай хүмүүс. 맞아요? Зөв үү? 그런데 우리가 만약에 감사를 잃어버리고 산다면 우리 신앙생활을 돌아볼 필요가 있어요. Гэтэ бид хүн талархлыг мартаад амьдрчээвэл бид хүн өөрсдийн итгэлийн амьдралаа эргэж харах хэрэгтэй. 하나님은 감사하는 성도의 삶에 역사해 주시고 Бурхан талархдаг итгэгчийн амьдрал 또 ажилладаг. 계속해서 감사할 거리를 주시거든요. Мөн үргэлжлүүлэн талархах зүйлсийг гаргаж ирдэг. 이런 말이 있어요. Ийм үг байдаг. 어두운 밤에 Харанхуй шөнө 별을 보고 감사하는 자에게는 달을 주시고 одыг хараад талархж байгаа нэгэнд сарыг өгдөг. 달을 보고 감사하는 자에게는 해를 주신다는 말이에요. Сарыг хараад талархж байгаа хүнд нарыг өгдөг гэсэн үг байдаг. 지금 자신에게, 자, 우리가 앞으로 신앙생활 하면서요, Бид хойшлоо итгэлээр амьдрангаа 하나님 저의 앞길을 인도해 주세요, 기도하는 것도 Бурхан 필요하겠지만 миний урдах замыг өдөрдөж өгөөрэй гэж залбирах хэрэгтэй. 그보다 гэсэн. 먼저는 Үүнээс уртж 지금 나의 주어진 상황, 지금 나에게 베푸신 은혜에 감사할 줄 아는 기도가 먼저 필요하겠죠, 그죠? одоо надад өгөгдсөн нөхцөл байд. Надад үзүүлж байгаа нэгүсэлд нь талархах хэрэгтэй. 그잖아요. Тийм биз дээ? 지금 주신 은혜는 감사할 줄 모르면서 Одоо өгөгдсөн байгаа нэгүсэлд нь талархахгүй байгаа 더 юм. 큰 것만 자꾸 바란다면 그거 합당치 않잖아요. Илүү том зүйлийг хүсэн хүлээгээд явах юм бол зохисгүй. 그죠? Тийм биз? 그래서 우리는 신앙생활 속에 Тиймээс бид хүн итгэлийн амьдралдаа 지금 나에게 베푸신 은혜를 먼저 감사할 줄 알아야 된다. одоо надад үзүүлсэн нэгүсэлд нь уртж талархаж мэддэг байх хэрэгтэй. 현재 주어진 은혜에 감사할 줄 아는 성도에게 하나님은 또 감사할 거를 주신다는 거죠. Одоо өгөгдсөн нэгүсэлтэд талархаж байгаа итгэгчид Бурхан дахиад талархах зүйлсийг өгнө. 이 성경은요, Библи 불신의 특징이 원망과 불평이라고 말해주고 있어요. үл итгэгчийн онцлогийг гомдол, гонгнон гэж хэлж байгаа. 이스라엘 백성들은 광야 생활 중에 계속 불평하고 원망했죠. Израилийн ард түмэн цөлийн амьдрал дундаа үргэлжлүүлэн гомдолдож гонгонсон. 그죠? Тийм биз дээ? 계속해서 하나님의 은혜와 공급하심을 받고 있었지만 үргэлжлүүлэн Бурхны нэгүслэр хангагдаж байсан. 구름기둥 불기둥으로 인도해 주시고 보호해 주시고 Галан баг нь үүлэн багнаар өдөрдөж хамгаалж өгч байсан. 하늘을 열어서 만나를 내려 주시고 Тэнгэрийн цонхыг нээгээд маннаг буулгаж өгсөн. 반석에 나는 생수를 마시게 하셨는데, Хадыг цохоод ус гаргаад уулгасан. 그죠? 고기 먹고 싶다고 할 때는 바람 불어서 메추라기 떼를 보내주시고 Мах идмээр байна гэхтэн салхийг явуулаад бүдэн шувууг буулгаж өгч байсан. 계속해서 공급해 주시는 은혜를 보면서도 이 사람들은 원망과 불평을 했어요. Үргэлжлүүлэн үзэж байсан нэгүслийг нь авснаг хэрнээ Израилийн ард түмэн гомдолдож гонгонсон. 원망했던 백성들은 한 사람도 가나안 땅에 들어가지 못했죠. Гомдолсон ард түмнээс нэгэн ч Канаан нутаг руу орч чадаагүй. 그죠? Тийм биз дээ? 자, 이 종교 개혁을 일으켰던 이 마르틴 루터가 이런 말을 했어요. Шашны шинжлэлийг өрнүүлсэн Мартин Лютер ингэж хэлдэг. 나에게는 Надад 항상 물어뜯기 위해 사납게 지저대는 덤비려고 하는 이 세 마리 개가 있다. хацхын тулд үргэлж хуцдаг, ширүүн хуцдаг 3 нохой байна. 그 세 마리 개가 뭐냐면은 Энэ 3 нохой нь юу вэ 첫 гэхээр 번째 개가 эхний нохой нь 감사하지 않는 마음이다. үл талархдаг сэтгэл. 두 번째가 Хоёр дахь нь 허영이다. ихэрхэл. 세 번째가 Гурав дахь нь 질투다. атаархал. 이 세 마리 개에게 물려 뜯기면 사람이 비참해진다고 말합니다. Энэ 3 нохойд хазуулах юм бол тэр хүн хөөрхилтэй болно гэж хэлсэн. 감사할 줄 모르는 사람은 Талархаж мэддэггүй хүн 하나님의 은혜를 계속 받을 수가 없겠죠. 그죠? үргэлжлүүлэн Бурхны нэгүслийг авах боломжгүй. 그죠? Тийм биз? 두 번째, Хоёр дахь нь 우리가 기다림 속에서 성도가 해야 될 것이 또 뭐가 있냐면은 итгэгч нарын хүлээлт дотор хийх ёстой зүйл юу вэ гэхээр 낙심하지 말고 자기 할 일을 해야 된다는 거예요. цөхрөлгүйгээр өөрийн хийх ёстой ажлаа хийх. 데살로니가 후서 3장 2 дугаар Тесалоник 3 13절입니다. 13 дугаар ишлэл.
1342 дугаар удас 데살로니가 후서 3장 13절 2 дугаар Тесалоник 3-ын 13 읽어봅시다. уншия. Харин ах дүүнраа та нар сайныг үлдэхэд бүү цуц. 선을 행하다 낙심하지 말라. Сайныг үлдэхдээ бүү цуц гэж байна. 참된 믿음은 상황 보는 게 아니죠. Жинхэнэ итгэл орчин нөхцөлийг хардаг юм биш ээ. 말씀 붙잡는 거예요. Үгнээс зурд. 그죠? Тийм биз? 참된 믿음은 사람 보는 게 아닙니다. Жинхэнэ итгэл хүнийг хардаг юм биш ээ. 하나님 바라보는 거예요. Бурхныг хардаг. 로마서 4장에 보면 Ром 4-дөр 이런 말씀이 있어요. ийм үг байдаг. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다. Авраам харах боломжгүй зүйлсийг харж итгэсэн. 그가 100세나 되고 사라의 경수가 끊어진 거 알았지만 Тэрээр 100 настай Сарагийн үр хүүхэд нь төрүүлэх нь тасарсан гэдгийг мэдсэн хэрэг. 아브라함은 하나님이 약속하신 것을 반드시 이루어 주실 것을 확신했다고 되어 있어요. Авраам Бурхны амлалт гарцаагүй биелнэ гэдэгт бат итгэсэн гэж гардаг. 하나님께서 아브라함에게 아들 주시겠다고 약속했지만 Бурхан Авраамд хүүг өгнө гэж амласан боловч 25년을 기다리겠다고 말씀드렸죠. 25 жил хүлээлгсэн гэж хэлсэн. 그동안에 아브라함은 나이가 벌써 100세가 됐고요. Тэр хугацаанд Авраамын нас нь хэдийн 100 хүрсэн. 사라의 경수는 끊어졌어요. Сарагийн үр хүүхдэх хугацаа ч өнгөрсөн. 인간적으로는 도저히 아들을 낳을 수 없는 상황이 됐어요. Хүн талаас бол огт хүү төрүүлэх боломжгүй байдал. 그런데 아브라함은 Гэтэ Авраам 하나님의 약속을 의심하지 않고 약속하신 것을 능히 이루실 것을 믿었다고 돼 있어요. Бурхны амлалтанд эргэлзэлгүй амснаа гарцаагүй биелүүлнэ гэдэгт итгэсэн. 믿음대로 주신 거죠. Тэгэд итгэлийнхэн дагуу өгсөн. 그죠? Тийм биз? 요셉도 마찬가지죠. Йосеф ч гэсэн адилхан. 하나님께로부터 장차 위대하게 될 꿈을 약속받았어요. Бурхнаас хожим агуу нэгэн болно гэсэн мөрөөдлийг амлалт 근데 요셉의 болгосон. 상황은 하나님의 말씀과는 반대가 되는 것처럼 흘러가는 거예요. Гэтэ Йосефийн нөхцөл байдал Бурхны үгний эсрэг урсгалаар яваад байна. 애굽의 종으로 팔려가고 Египтэд боол болгон худалдсан. 감옥에까지 들어갑니다. Шоронд хүртэл ордог. 근데 요셉은 자신에게 주어진 상황에 낙심하지 않았죠. Гэтэ Йосеф өөрт нь өгсөн нөхцөл байдал цөхрөөгүй. 사람 보고 낙심하지도 않았어요. Хүнийг хараач цөхрөөгүй. 하나님을 바라봤고 하나님의 말씀을 붙잡았어요. Бурхныг харсан Бурхны үнээс зурсан. 그리고 Тэгээд 성실하게 자기 일을 한 거예요. үнэнчээр өөрийн анчлаа хийсэн. 그래서 때가 됐을 때 하나님은 요셉을 높여주셨죠. Тэгээд цаг нь болох үед Бурхан Йосефийг өргөмжсөн. 우리는 성경에서 이런 경우들을 참 많이 볼 수 있어요. Бид Библиэс ийм тохиолдлуудыг маш олонтой харж байна. 에스라도 그렇고 느헤미야도 그렇고 Эсрач дээр, Нехемияч дээр. 그죠? Тийм биз? 참된 믿음은 Жинхэнэ итгэл 상황 보는 게 아니라 그랬죠? нөхцөл байдлыг хардаггүй гэсэн. 하나님 말씀 보는 거예요. Бурхны үгнээс зур. 왜? Яагаад? 하나님은 Бурхан 말씀하신 거 반드시 지키시니까. айлцсан үгээ гарцаагүй сагдаг учраас. 우리가 하나님을 의지하고 낙심하지 않고 우리 할 일을 해 나갈 때에 Бид Бурханд найдаа цөхрөлгүйгээр өөрийн хийх ёстой ажлаа хийгээд явах үед 때가 되면 하나님은 하나님의 때에 하나님의 뜻대로 그 약속을 이루어 주신다. цаг нь болох юм бол Бурхан өөрийн тохирсон цагтаа өөрийнхөө амлалтын дагуу тэр үгээ биелүүлэх болно. 아시겠어요? Ойлгосноо? 세 번째, Гуравтан 기다림 속에서 хүлээлт дотор 성도는 원망하지 말고 말씀을 순종해야 된다. итгэгч гомдлолгүйгээр үгэнд дуулууртай хандах. 요한복음 요한 11장을 보겠습니다. 11-ээс 본문 Өнөөдөр үндсэн үг байна. 39절부터 39-өөс 40절 40 хүртэл 요한복음 11장 39절부터 40절 읽어보죠. Иохан 11-ийн 39-40-ыг уншаа. Есүс хадыг зайлуул гэхэд талигаачийн дүү Марта түүнд эзэн минь тэр үхээ 4 хонож байгаа тул одоо өмхийрсэн байгаа гэж хэлв. Есүс Мартад хэрв чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна гэж би чамд хэлсэн босуу гэлээ. 자, 나사로가 병들었다는 소식을 듣고도 늦게 오신 예수님이 나사로가 죽은 후에 오셨어요. Лазар өвчлсөн гэдгийг сонссон Есүс оройтой Лазар үгсний дараа ирсэн. 그리고 나사로가 묻혀 있던 무덤에 가서 이렇게 말씀하시죠. Тэгээд Лазарыг тавьсан бушин дээр очиод ингэж хэлж байна. 돌을 옮겨 놓으라. Хадыг зайлуул. 그때 마르다가 예수님께 뭐라고 Тэр 대답합니까? үед Марта Есүс юу гэж хэлдэг вэ? 주여, 죽은 지가 나흘이 돼서 벌써 냄새가 납니다. Эзэн минь тэр үхээ 4 хонож байгаа тул одоо өмхийрсэн байгаа. 무슨 뜻이에요? Юу гэсэн үг вэ? 이미 죽었는데 Хэдийн үхчихсэн. 이제 와서 무슨 돌문을 옮겨 넣으라고 하십니까? Одоо ирчгээд юу энэ чулууг зайлуул гэж хэлж байгаа юм бэ? 죽기 전이나 오시지. Үхээс өмнө ирэхгүй яасан. 마르다의 말 속에 이런 뜻이 있는 거예요. Мартагийн хэлсэн үгэнд ийм утга байна. 그때 주님 뭐라 그랬어요? Тэр үед эзэн юу гэж хэлсэн бэ? 내가 믿으면 영광을 보리라. Хэрв чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна. 내가 믿으면 Хэрв чи итгэвэл 영광을 보리라. Бурхны алдрыг харна. 믿고 순종한다면 Итгээд дуулууртай хандвал 하나님이 결국 능력을 나타내 주시겠다는 거죠. Бурхан гарцаагүй хүч чадлаа харуулна гэсэн үг.
사람들이 돌문을 열어놨을 때에 Хүмүүс хадыг зайлуулах үед 예수님은 나사로를 살려주셨어요. Есүс Лазарыг амьдуулсан. 믿음은 Итгэл 순종으로 나타나고 дуулуураар ил болдог. 순종에는 반드시 하나님의 응답하심이 있다는 거예요. Дуулууртай байдалд гарцаагүй бурхны хариулт ирдэг. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 믿음은 Итгэл 순종으로 나타나요. дуулуураар гарч ирдэг. 그리고 순종에는 Тэгээд дуулууртай байдал 하나님의 응답하심이 있다는 거죠. бурхны хариулт ирдэг. 누가복음 5장 Луг 5. 다시 한번 봐볼게요. За дахиад очие. 4절 6절입니다. 4-өөс 6 байна. 5장 4절부터 6절까지 5-ын 4-өөс 6. 읽어봅시다. За хамт уншия. Тэрээр айлтаж дуусаад Симон усны гүн рүү нөч загалслахын тулд тороо доошлуул гэхэд Симон эзэнтэн минь бид шүнжэнгөө зүдрэн загалчлаад юу ч бариагүй. Гэхдээ хэлснээр тань тороо доошлуулъя гэв. Ийм үйлдэл маш олон загас орсноор тор нь урагдаж эхлэв. 앞에서 예수님은 베드로의 빈 배에 오르셨다고 말씀드렸죠. Түрүүн Есүс Петрийн хоосон завин дээр гарсан гэж хэлсэн. 베드로는 예수님이 하시는 말씀을 가까이서 들었어요. Петр Есүсийн айлц үгийг ойроос сонссон. 말씀을 마치신 주님이 베드로에게 말씀하십니다. Үгээ дуусгасан эзэн Петрт хэлж байна. 깊은 곳으로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. Усны гүн рүү ноч загалслахын тулд тороо доошлов. 방금 전까지 베드로 밤새도록 그물을 내렸는데 한 마리도 못 잡았어요. Саяхан гэхэд л Петр шүнжэнгөө загалслаад нэг ч загас бариагүй. 베드로는 몸도 마음도 지쳐 있었을 겁니다. Петрийн сэтгэл биеийн ч гэсэн цуцсан байсан. 근데 베드로가 뭐라고 얘기합니까? Тэгээ Петр юу гэж хэлж байна? 우리가 밤이 맞도록 수고를 하였으되 얻은 것이 없지만 Эзэнтэн минь бид шүнжэнгөө зүдрээ загас юу ч бариагүй. 내가 말씀에 의지하여 그물을 내리리이다. Гэхдээ хэлснээр тань тороо доошлуулъя. 말씀에 의지하여 그물을 내리이다. Хэлснээр тань тороо доошлуулъя. 믿음은 Итгэл 순종으로 나타나고 дуулуураар ил болдог. 그 순종에는 Дуулууртай байдал 반드시 гарцаагүй. 하나님의 응답하심이 있다 그랬죠. Бурхны хариулт ирдэгэ гэж. 베드로가 믿음으로 그물을 내렸습니다. Петр итгэлээрээ тороо буулгасан. 6절에 나오죠. 6 дээр 그리한즉 ийм үйлдэл 고기를 예운 곳이 심히 많아 그물이 찢어지는지라. маш олон загас орсноор тор нь урагдаж эхлэв. 믿으면 Итгэвэл 하나님의 영광을 보리라. Бурхны алдрыг харна. 그죠? Тийм биз? 기다림 속에서 성도가 해야 될 일이 있다고 말씀드렸어요. Хүлээл дотор итгэгчийн хийх ёстой зүйл байна гэсэн. 비록 기다리게 하셨지만 Хэдийгээр хүлээлгсэн ч гэсэн 지금 하나님께서 비록 내 기도에 더디게 응답하시지만 хэдийгээр Бурхан миний залбиралд алгуур хариулж байгаа ч гэсэн 하나님 반드시 이루어 줄 것을 믿고 Бурхан гарцаагүй биелүүлнэ гэдэгт итгээд 감사하며 талархан 원망하지 말고 기다리며 내 할 일을 гомдлол 하는 거죠. хүлээнгээ өөрийн хийх ёстой ажлаа хийх. 그죠? Тийм биз? 그게 우리가 할 일이다. Энэ нь бидний хийх ёстой зүйл. 그리고요. Тэгээд 세 번째는 гуравт нь 올바른 신앙생활에는 주님이 해주실 일과 우리가 해야 될 일이 있다는 거예요. зөв итгэлийн амьдралд эзний хийж өгөх зүйл байна. Бидний хийх ёстой зүйл бас байна. 하나님은 예수님 이 땅에 보내주시기 위해서 아브라함과 사라를 부르셨죠. Бурхан Есүсийг энэ газар руу илгээхийн тулд Авраам Сараг дуудсан. 애굽에서 종살하던 이스라엘 백성들을 인도해내기 위해서 하나님 모세를 부르셨어요. Египтэд боолж ирсэн Израилийн ард түмнийг аврахын тулд Бурхан Мосег явуулсан. 가나안 땅을 정복하기 위해서 여호수아를 부르셨고 Канаан нутгийг эзлэхийн тулд Йошуаг дуудсан. 통일 왕국을 이루어주기 위해서 다윗을 부르셨어요. Нэгдсэн хаан тусыг байгуулахын тулд Давидыг дуудсан. 무너진 이스라엘 백성들의 신앙을 회복시키기 위해서 에스라를 부르셨고 Нурсан Израильчүүдийн итгэлийг сэргээхийн тулд Эзраг дуудсан. 무너진 이스라엘 백성들의 신앙을 회복시키기 위해서 성벽을 재건하기 위해서 느헤미야를 부르셨어요. Нурсан Иерусалимийн хан хэргийн сэргээн засварлахын тулд Нехемияг дуудсан. 복음을 전하기 위해서 12제자를 부르셨고 사도 바울을 부르셨죠. Сайн мэдээг тунхаглахын тулд 12 элчээ дуудсан Илч Паулыг дуудсан. 하나님은 하나님이 이루어 가시는 구원의 역사에 우리들을 참여시킵니다. Бурхан өөрийн биелүүлэн явж байгаа сайн мэдээний ажилд бид нарыг оролцуулж байна. 그죠? Тийм биз? 죽은 나사로 살리시는 건 주님이 하시는 일이지만 Гэсэн Лазарыг амьдлуулсан нь эзний ажил. 주님은 사람들에게 돌문을 옮겨 놓으라고 Тэгээ 말씀했어요. эзэн хүмүүст энэ хадан чулууг зайлуулаа гэж хэлсэн. 왜 주님은 Яагаад эзэн? 주님이 이루어 가시는 복음의 역사에 우리를 참여시킬까요? Бурханы эзний биелүүлэн явж байгаа энэ сайн мэдээний ажилд бид 그 нарыг 이유는 оролцуулж байна ба? Энэ шалтгаан нь 주님과 함께 즐거워하게 하기 위해서 그런 거예요. эзэнтэй хамт баярлуулахын тулд. 요한복음 4장을 Йохан 보겠습니다. 4. 요한복음 4장 Йохан 4. 36절부터 36-аас 38절. 38. 1202 дугаар удас. 요한복음 4장 36절부터 38절 Йохан 4-ийн 36-аас 38. 읽어봅시다. Уншия. Хураагч хөлсөө хүртэж мөн хамийн үрийг цуглуулж байна.
Тийхүү тариачин тариа хураагчийн хамт баярлах болно. Учир нь нэг нь тарьж нөгөө нь хураана гэсэн үг үнэн юм. Та нарын хөдөлмөрлөж зүтгээгүй юмыг хураалгахын тулд би та нарыг илгээв. Бусд нь ихэд зүтгэсэн бөгөөд та нар тэдний хичээл зүтгэлд оролцсон гэж айлдав. 예수님은 홀로 십자가를 지시고 영원한 속죄를 이루어 주셨죠. Есүс ганцаараа загалмаар үгээд мөнхийн золилтыг гүйцэлдв. 그리고 Тэгээд 주님이 피 흘려 이루신 구원의 복음을 전하기 위해서 우리를 참여시키신 거예요. эзний цусаа урсгасан авралын сайн мэдээг тунхаглуулахын тулд биднийг хамт оролцуулж. 우리가 бид 주님이 이루신 이 복음을 전할 때 듣는 사람들 가운데 구원받고 거듭나는 사람들이 생겨나잖아요. эзний биелүүлж байгаа энэ сайн мэдээг тарах үед аврагдах хүмүүс ч гарч ирэн дахин төрж байгаа хүмүүс ч бий болдог. 주님은 구원받은 성도들이 탄생하는 것을 가장 기뻐하시는데 эзэн аврагдсан хүмүүс төрж байгаа хараад хамгийн ихээр баярлав. 그 기쁨에 우리들을 참여시키는 거예요. энэ баяр хөөрт биднийг хамт оролцуулж байна. 여러분 생각해 보세요. та бүхэн бодоод үзээрэй. 이 교회당이 энэ чуулганы байр 건축이 되고 입당식을 할 때에 баригдаад нээлтийн ёслол хийх үед 누가 가장 기뻐했을까? хэн хамгийн их баярлсан бэ? 팔짱 끼고 구경하는 사람들이 기뻐했을까요? За ингээл хажуунаас нь хараад үзээд сонирхоод байсан хүмүүс баярлсан болов? 입당식했네. нээлтийн ёслол хийж. 그 사람들이 기뻐했을까요? тийм хүмүүс баярлсан уу? 누가 가장 기뻐했을까요? хэн хамгийн ихээр баярлсан бэ? 봉사에 참여한 사람들이요. энэ үйлчлэлд хамт оролцсон хүмүүс. 그렇잖아요. тийм биз дээ? 구경한 사람들은 그냥 별로 기쁨이 없어. үзэл сонирхсан хүмүүс тэгтлээ их баярлахгүй. 그냥 좋아 보인다 이렇게 뭐 생각하겠지만 зөв гоё харагдчихин л гэж бодох байх. 하지만 정말 이 교회당이 건축될 때 함께 땀 흘리고 수고하고 봉사한 형제자매들은 тэгээд чуулганы байр баригдах үед хамтаа хөлсөө туслуулаад хамтаа оролцоод үйлчилсэн 그 аханд 기쁨에 같이 참여하는 거예요. энэ баяр хөөрт нь хамт оролцож байна. 그죠? тийм биз? 우리 복음이 전해져서 한 사람 구원 받아갈 때 누가 그 기쁨에 참여합니까? сайн мэдээ тараагдаад хүн тус бүр нэг нэгээрээ аврагдах үед тэр баяр хөөрт хэн хамт оролцох вэ? 함께 전도한 형제자매들이. хамт сайн мэдээ тараасан аханд үс. 집회를 위해서 함께 기도하고 봉사하고 수고한 형제자매들이 구원받은 사람들이 탄생할 때 그 기쁨을 함께 누리는 거예요. семинарын төлөө хамтаа залбирч хөдөлмөрлөөд үйлчилсэн аханд үс тэр баяр хөөргийг хамтдаа эдэлнэ. 신앙생활의 기쁨은 누가 누리냐면은 Тэгэхээр итгэлийн амьдралын баяр хөөргийг хэн эдэлдэг вэ гэхээр 주의 일에 함께 참여한 성도가 기쁨을 누리는 거예요. эзний ажилд хамт оролцож байгаа итгэгч тэр баяр хөөргийг эдлэн. 그렇잖아요. тийм биз дээ? 두 번째는요. хоёрт нь 훗날 주님의 영광을 함께 누리게 하기 위해서 우리를 참여시키는 거예요. хожим бурхны алдрыг хамт эдлүүлэхийн тулд биднийг хамт оролцуулж байна. 우리 베드로전서 1-р Петр 4장을 볼게요. 4-өөс харъя. 13절 13 дугаар ишлэл. (4장 13절) 4-ийн 13 읽어봅시다. уншия. Харин Христийн зовлон хуваалцдагтаа баярл. Ингэснээр мөн түүний алдар илчлэгдэхэд та нар хөөрөн баярлах юм. 너희가 그리스도 고난에 참여할 때에 기뻐하고 즐거워하라. Харин Христийн зовлон хуваалцдагтаа баярл. Ингэснээр 그리스도 고난에 참여할 때 기뻐하고 즐거워하라. Христийн зовлон хуваалцдагтаа баярлж хөөрөө гэж байна. 왜요? яагаад? 그것이 Тэр нь 훗날 주의 영광을 얻는 기회가 되니까. хожим эзний алдрыг авах боломж олох учраас. 로마서 Ром 8장을 보겠습니다. 8-аас харъя. 로마서 8장 Ром 8 17절 18절 17-18 17절 18절 읽어봅시다. 17-18 байна. Уншия. Тиймээс хэрв бид хүүхдүүд нь юм бол өв залгамжлагчд нь бас мөн Христтэй хамт алдаршуулгадахын тулд бид түүнтэй хамт зовдог тул бид Бурхны өв залгамжлагчд бөгөөд Христийн хамтран өв залгамжлагчд юм. Энэ цагийн зовлонгууд бидэнд ичлэгдэх тэрхүү алдрын дэргэд юуч биш гэж би боддог. 그리스도의 고난에 참여하는 자가 훗날 주님의 영광에 참여하게 되는 거죠. Христийн зовлонд хамт оролцож байгаа хожим эзний алдар сууд ч гэсэн хамт оролцсон. 주님께서 우리를 주의 일에 참여시키는 이유는 Эзэн биднийг өөрийн ажилд оролцуулж байгаа шалтгаан нь 주님의 그 영광을 함께 누리게 하기 위한 이유예요. эзний алдрыг хамт эдлүүлэхийн тулд байна. 주님을 가까이 따르고 Эзнийг ойроос дагаж 교회와 복음을 위해서 수고한 만큼 чуулган сайн мэдээний төлөө хөдөлмөрсний хэмжээгээр 주님께로부터 이제 칭찬과 영광을 얻게 되는 거죠. эзнээс магтаал алдрыг хүртэх болно. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그래서 우리가 Тиймээс бид 신앙생활 가운데
주님이 그렇게 모든 걸 다 해주신다고 생각할 게 아니라 эзэн бүх зүйлийг хийж өгнө гэж бодож болохгүй. 우리가 마땅히 해야 될 일을 적극적으로 해야 된다. Би зайлшгүй хийх ёстой зүйлийг идэвхтэй хийх хэрэгтэй. 그리고요, Тэгээд 이제 마지막으로 төгсгөлд нь 왜 구원받은 성도가 다른 성도들과의 교제에 참여해야 되는가 잠깐 좀 말씀을 드리고 마칠게요. яагаад аврагдсан итгэгч бусад итгэгч нартайгаа хамт нөхөрлөлд оролцох ёстой вэ гэдгийг хэлээд дуусна. 요한복음 11장 Иохан 11 44절입니다. 44 байна. 11장 44절 11-ийн 44 읽어봅시다. уншия. Талигааж гар хөлн оршуулгын боолтой нүүр нь альчуураар ороолтой чигээрээ гарч ирэв. Есүс тэдэнд тайлж түүнийг явуул гэв. 예수님의 음성을 듣고 살아난 이 나사로가 무덤 밖으로 나올 때에 예수сийг дууг сонсоод амьсан энэ Лазар бушнаасаа гараад ирэх үед 온 몸이 천에 쌓여 있고 얼굴은 수건에 덮여 있었잖아요. бүхэл биеийг нь боолдоор болтой нүрийг нь альчуураар ороочихсон байсан. 그래서 주님은 사람들에게 풀어놓아 다니게 하라고 말씀했어요. Тиймээс эзэн хүмүүс тайлж түүнийг явуул гэж хэлсэн. 자, 이 모습은 뭘 설명하느냐? Энэ дүр төрх юуг тайлбарч байна? 자, 주님의 음성을 듣고 살아난 이 나사로의 모습은 복음을 듣고 깨닫고 구원받은 우리 모습을 설명하는 거예요. Эзний дуу хоолойг сонсоод амьсан энэ Лазарын дүр төрх нь сайн мэдээг сонсоод ухаарад аврагдсан бид бүхний дүр төрхийг тайлбарч. 그런데 나사로 살아났지만 온 몸이 천에 쌓여 있고 수건 얼굴에 덮여 있어. Тэгээд Лазар амьсан ч гэсэн бүх биеийг нь боолдоор ороочихсон, нүрийг нь хүртэл альчуураар 자유롭게 다닐 수가 없잖아요. чөлөөтэй алхаад явах боломжгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 우리도 마찬가지요. Бид нар ч гэсэн адилхан. 복음을 듣고 하나님의 사랑을 깨달아 구원받긴 했지만 Сайн мэдээг сонсоод Бурхны хайрыг ухаарад аврагдсан ч гэсэн 아직도 우리의 마음과 생활에 얽매 있는 것들이 많이 있어요. одоо ч гэсэн бидний сэтгэл амьдралыг хүлж байгаа олон зүйлс байна. 숨은 죄와 허물, Нуугдсан гим нүгэл, алдаа зөрчил, 버리지 못한 나쁜 습관들, хайж чадаагүй муу зуршлууд. 구원받기 전에 우리가 즐겨왔던 그 죄나 합당치 않은 습관들이 남아 있잖아요. Аврагдахаас өмнө бидний зугаацсан гим нүглөө зохисгүй зуршлууд үлдчихсэн байгаа. 그리고 그동안 잘못 배워왔던 것들, Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд буруу сурч ирсэн зүйлс. 또 세상을 사랑하는 마음, Энэ ертөнцийг хайрлсан сэтгэл. 성경과 또 교회와 하나님에 대해서 잘못 알고 오해하고 있던 것들, Библи чуулган Бурхны талаар буруу мэдээд буруу ойлгож байсан зүйлс. 이런 것들이 우리의 마음과 생활에 얽매여 있거든요. Эдгээр зүйлсүүд бидний сэтгэл амьдралд хүлэгчихсэн байгаа. 그래서 Тиймээс 구원받은 성도가 자유롭게 신앙생활하고 주님을 섬기는데 방해가 돼요. аврагдсан итгэж чөлөөтэй итгэлээр амьдарч эзэнд үйлчлэхэд эдгээр нь саад болдог. 저도 구원받고 지금까지 신앙생활 해온 거를 이제 돌아보면 Би ч гэсэн аврагдаад өдийг хүртэл итгэлээр амьдарсан хугацаагаа эргээд харах юм бол 성경과 하나님에 대해서 잘못 알고 있었던 것도 참 많았고 Библи Бурхны талаар буруу мэдэж байсан зүйл үнэхээр олон байсан. 또 합당치 않은 습관들도 참 많이 있었다는 걸 알게 돼요. Мөн зохисгүй зуршлууд үнэхээр олон байсан гэдгийг мэдсэн. 그런데 Гэхдээ 그런 것들이 эдгээр зүйлс 말씀을 배우면서 조금씩 풀리고 үгийг сурах явцад баг багаар тайлагдаж 또 구원받은 성도들과 함께 교제하면서 조금씩 이제 풀려나가는 걸 경험하게 돼요. аврагдсан ахын дүүстэйгээ нөхөрлөх тусам баг багаар тайлагдж байгааг мэдэрдэг. 그래서 Тиймээс 하나님은 우리를 구원해 주시고 주님이 말씀이 증거되고 또 구원받은 성도들과 교제할 수 있는 자리에 우리를 참여시키는 거예요. Бурхан биднийг авраад эзний үг тунхаглаж байгаа. Аврагдсан ахын дүүс нөхөрлж байгаа энэ газарт хамт оролцуулж 왜? байна. Яагаад? 우리를 더 풀어주시고 자유롭게 신앙생활 하도록 하기 위해서. Биднийг улам тайлж судлаад илүү чөлөөтэй итгэлээр амьдруулахын тулд. 고린도후서 2-р Коринт 3장 3 16절 17절입니다. 16 17 16절 17절 16 17 1306 дугаар хуудас 읽어봅시다. за уншия. Гэвч хүн эзэнд хандаж эргэх үед бүтээлэг авагддаг. Эзэн бол сүнс, эзний сүнс хаан байна. Тэнд эрх чөлөө байдаг. 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라. Эзний сүнс хаан байна. Тэнд эрх чөлөө байдаг. 주의 영은 어디 계실까요? Эзний сүнс хаан байгаа бай. 주님의 말씀이 증거되는 곳에 Эзний үг тунхаглаж байгаа газар. 구원받은 성도들이 교제하는 곳에 주님이 함께 하시잖아요. Аврагдсан ахын дүүс нөхөрлж байгаа газар эзэн хамт байгаа. 그래서 구원받은 성도들이 Тиймээс аврагдсан итгэгчид 주님의 말씀을 듣고 구원받은 다른 성도들과 함께 교제하는 곳에 참여하면서 эзний үгийг сонсоод аврагдсан ахын дүүс нөхөрлж байгаа тэр газарт хамт оролцоод 하나님께서 말씀으로 우리 마음과 생활을 바르게 고쳐주시고 Бурхан үгээр бидний сэтгэл амьдралыг зөвөр янзалж 또 우리에게 더 큰 자유함을 주셔서 기쁨과 감사함으로 주님을 섬기게 한다. бидэнд илүү том эрх чөлөөг өгөөд баяр хөөр талархсан сэтгэлээр эзэнд үйлчлүүлдэг. 이 중에 혼자 구원받은 사람 없을 거예요, 그죠? Энэ дунд ганцаараа аврагдсан хүн ч байхгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 혼자 구원받은 사람 있어요? Ганцаараа аврагддаг хүн байна уу? 없어요. Байхгүй.
신앙생활도 혼자 할 수 있는 게 아니에요. Итгэлийн амьдрал ч гэсэн ганцаараа амьдрдаг зүйл биш. 그래서 주님은 우리에게 교회를 주신 거예요. Тиймээс л эзэн бидэнд чуулганыг өгсөн. 그래서 구원받은 성도들은 Аврагдсан итгэгчид 교회를 통해서 계속해서 주님의 말씀을 배우고 чуулганаар дамжуулан үргэлжлүүлэн эзний үгнээ сурч 또 다른 성도들과의 교제를 통해서 주님의 은혜와 사랑, 영광을 점점 더 깨달아 가야 된다. бусад анхан дүүстэйгээ хамтдаа нөхөрлөнгөө эзний нэгүсэл хайр алтрыг нь улам илүү ухаардаг юм аа. 아시겠죠? ойлгосноо? 그래서 우리 교회 구원받은 식구들이 Тиймээс манай чуулганы аврагдсан 교회 анхан 생활을 дүүс 통해서 더 점점 주님을 알아가고 신앙에 성장하기를 바랍니다. чуулганы амьдралаар улам илүү эзнийг таньж мэдээд итгэлээрээ амьдраасаа гэж хүсэж байна. 아시겠죠? ойлгосноо? 그리고 몸만 오지 말고 Тэгээ зөвхөн биеийн л ирж болохгүй шүү. 마음을 갖고 오세요. Сэтгэлээ аваад ирээрэй. 적극적으로 주의 일에 참여하시기 바랍니다. Итгэвтэйгээр эзний ажилд оролцоосэй гэж. 기도하고 залбираа 마치겠습니다. дуусгая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 마지막 시대를 살아가는 많은 사람들 중에서 우리를 먼저 구원해 주시고 Төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа олон хүмүүс дундаас биднийг түрүүлж дуудан аварч өгөөд 천국의 소망을 갖고 남은 삶을 기쁨과 감사함 가운데 살게 해주신 거 감사드립니다. Деважингийн найдварыг өгөөд үлдсэн амьдралаа баяр хөөр талархал дунд өнгөрүүлэхээр удирдах байгаа талархаж байна. 주님께서 우리 성도들 믿음의 눈을 더욱더 밝혀주시고 Эзэн та манай итгэж анхан дүүсийн итгэлийн нүдийг улам илүү тодруулж 하나님의 뜻과 영광을 더욱더 바라볼 수 있도록 깨달을 수 있도록 도와주옵소서. Бурхны хүсэл, Бурхны алдрыг улам илүү харж ухаарч чадхаар туслаарай. 주님께서 늘 우리와 함께 해주시고 우리 삶에 동행해 주시는 것을 믿고 감사드립니다. Эзэн та үргэлж бидний амьдралтай хамт байж бидний амьдралыг амьдрал донд хамт алхдаг гэдэгт итгэн талархаж байна. 구원받은 성도들 늘 주님 의지하고 주님 말씀 따라 살아갈 수 있도록 힘과 또 담대함 허락해 주옵소서. Аврагдсан ахын дус үргэлж эзэн танд найдаад эзэн таны үгийн дагуу амьдрч чадхаар эр зориг хүч чадлыг буулгаж өгнө. 구원받은 성도들의 믿음과 또 가정과 우리 교회를 더욱 든든히 세워 주시기를 기도드립니다. Аврагдсан ахын дүүсийн итгэл гэр бүл манай чуулганыг хүртэл улам илүү бат их босгон байгуулж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 63장 하겠습니다. Магдалины дууны номны 63